یار جلدی ہونا تو تے انہاں نوں جواب لین دے بس اسد آپ میں چل رہا ہوں بات سنے ہاں آپ مرزا کو جھوٹا مانتے ہیں بنی اور اسد آپ جی مرزا غلام احمد الحمدللہ کھلے دل سے مرزا غلام احمد کو میں کذاب مرزے کو میرا دنیا کا سوال صاحب پلیت جلدی کر دیں ترین کافروں سے بھی برا میں جانتا صرف ہوں. جو پوچھ رہا ہوں بھائی بات سنیں آپ ہاں. لوگ برا مرزا مانتے غلام احمد کو جھوٹا مانتے ہیں جھوٹا میں جھوٹا کہہ رہا ہوں دنیا کے پلیت ترین کافر سے بھی برا بس مانتا ہوں. یار جتنا پوچھ رہے جھوٹا مانتے نا جھوٹا ہاں مانتا ہوں جھوٹا کذاب ہے. بس قرآن یہ میں جھوٹا لکھا ہوا کذاب ہے مانتے واٹر صاحب کے جھوٹے پر اللہ کی لعنت تو اور سب لعنت کرنے والوں کی لعنت اس لیے وہ لعنت بھیجتے ہیں لیں جی میں قرآن سے تو بھی پھر عقیدہ مل آپ گیا جھوٹ بول رہے ہیں سارے. قرآن پاک کہتا ہے لعنت تو اللہ پھر علی مرزا الکافرین. صاحب کی کتاب میں لکھا ان کو 10 مہینے کا حمل ہوا ہے آپ وہ ثابت کر دیں کہ جھوٹ ہے. تم یہ بتاؤ کہ تم کون سی کلاس تک پڑھے ہوئے ہو؟ میٹرک کی ہوئی ہے میں تم نے؟ جاہل ہوں میٹرک فیل بھی ہوں میں تو بس کچی بھی نہیں گیا تو مجھے یہ بتاؤ اسد 10 بھائی مہینے کا گدی کا ہوتا ہے. اوور تم ٹو یو تم میری کچی بات بھی سنیں نہیں گئے اوور ٹو ہوئے. یو اب انہوں نے آپ لکھا کی ہے اور انہوں نے صاحب کی ہاں تو میری بات سنیں آپ مجھے اپنے طریقے سے کر لیں میں نے بہت ٹالا ان کو. اب مجھے بتائیں تم نے سچے کی بات کی ہے نا کہ ہم اسے جھوٹا کیوں کہہ رہے ہیں تو پھر تم کہہ رہے ہو نا سچا ہے. اس نے بھائی کیا مجھے 10 مہینے کا حمل ہوا ہے 10 مہینے کا کھوتی کو حمل ہوتا ہے بتاؤ آگے آؤ اس پہ لعنت نہ بھیجیں ہم. کھوتی کو عمل ہوتا ہے کیا تم ہاں 10 مہینے کا اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے حمل کی جو تمہارے تمہیں کیسے پتا؟ مرزے کو ہوئی تھی. وہ جاؤ تمہیں جا کیسے کے ابھی پتا؟ گوگل کر لو کیسے پتا ہے کیا میں کیوں گوگل کروں؟ مطلب تم لوگوں گوگل کو کر تو کے لاؤ. تم لوگوں کو تو تمہارے خلیفے بچے بازی سکھا رہے ہیں وہ جو پکڑے جا رہے ہیں ادھر شرم کرو یار. کون سا خلیفہ پکڑا گیا؟ وہ دسو یار جتنے تم کون سا لوگوں کے پکڑا؟ یہ تمہارے غلیظ بچے مولوی تو بازی میں بولتے ہیں ہر اور چیز جا صحیح ہے. یار جا بالکل جا صحیح جا ہے، کے کہہ رہی ہے چیزیں. ابھی ادھر میں ابھی تصویریں لگانی شروع کروں ذرا بابر یہ بھائی اگر تم نے بڑی فوٹو بڑی کس اسکرین کی پہ لگائی کرتے ہوئی ہیں ہے تو پہلے بتاؤ. تم نے کس کی فوٹو لگائی ہوئی ہے؟ یہ تمہارے پیر صاحب ہیں کون سے پیر صاحب ہیں میرے جن کی فوٹو تم نے لگائی ہوئی ہے؟ کون ہے ہاں جی یہ دم کرتے ہیں آپ نے جانا چل یہ پیر صاحب ہیں تمہارے؟ رک جا اسد کیمرہ بہت کھول دے اچھے یار اسد کیمرہ کھول دے نہیں اسد رک جا اسد رک جا نہیں ان کے بڑے اچھا کام کر اوے میرے کو ڈرو میں وہی اسر ڈیجے ہاں جہدے کولو تہاڈے جڑے نے نا بڑے بڑے میں شلوار کشائی کر کے بھیجے نے سمجھ لگی ہے مرزائی نہ کرو سانو تنگ میں انہاں نو 2 منٹاں سے ملن آیا کیوں اڑدا لن کیچ کر رہے ہیں تو یار تو بڑا پیارا ہے ویسے شکل و صورت تو بڑی اچھی ہے تمہاری. ٹل یار میں آپ ڈی جے ہاں میوزیشین ہاں بہت براڈ مائنڈیڈ ہاں مینوں نہ کوئی بھی دوسرے تیسرے ڈاکے مارن دی کوشش کر لیکن تسی کافر ہو. نہیں نہیں یار شٹ میوزک اپ حرام یار نہیں کرنی یار میوزیشین ہو حرام کے ہے مسلمان کیسے حرام ہے حرام ہے لیکن میرا وہ یقین روز جڑا ختم حرام کام نبوت کرتا ہے ہے اور کافر میں ہوں. او پکا ہے. کدھر کرتا ہوں میں اپنے میوزک گھر پہ نہیں تم بیٹھا کرتے ہوا ہوں تم میوزک اپنے کرتے گھر ہو. پہ بیٹھا ہوا ہوں اپنے ہاں گھر پہ تو بیٹھا میوزک ہوا کفر ہے. میں اپنے ہوں گھر میں گناہ بیٹھ کے کر رہا کفر ہوں کر سکتا ہوں؟ گناہ کر رہا ہوں مسلمان ہوں تم مسلمان نہیں ہو تم کافر ہو تم کافر ہو. تم یہ تو بات تم حرام کام کافر کرتے ہو ہو. میوزک تم حرام ہے. کافر ہو تم پہ میوزک حرام ہے. یہ واٹر یو آر جو نان مجھ پہ گناہ ثابت ہو رہا ہے نا وہ تم پہ یہ بھی نافذ تم ہی نہیں سور ہوتا. کھانے لعنت کے تمہاری برابر کا زندگی کام پہ حرام کام کرتے ہو. لعنت میوزک تمہاری واٹر کرتے یو آر زندگی پہ. کافر واٹر وہ تم تمہارا کافر ہو. سہولت کار بھی آ گیا نیچے وہ تمہاری دیکھ جماعت کا بات سہولت پتہ ہے کار کیا ہے جو تمہیں ادھر نہ مانے جو تمہیں نہ مانے اور تمہارے اس کافر ہونے پہ بھی ایک رتی بھر وہ نیچے آ شک گیا ہے ہمارے لیے نیچے نرم گوشہ سہولت رکھے کار ہماری نظر میں وہ بھی سور کافر ہے. وہ بھی ہاں ہے تھلے رہی کل تم بھی مختوم کافر تیری ہو. گل تم ہو رہی میوزک ہے کرتے ہو. تم حرام کام کرتے ہو. تم اسلام میں شیطانیت واٹر یو لاتے آر ہو میوزک کافر کے ذریعے. واٹر تم شیطان کے ابھی بتا چیلے ہو. واٹر یو آر کافر پکا میں کافر مسلمان ہوں پکا تم کافر میں شیطان کا مسلمان ہوں چیلا یو آر ہے امتی جس ہوں نے پکا مسلمان کافر کا نام رکھا لیکن ہوا ہے. گناہ کر واٹر رہا ہوں شیم وہ آن یو گناہ گار میں آتا رک ہے جا اسد وہ بھائی گناہ میں گار میں آتا ہے. ابھی گناہ مجھے گار انہوں نے میں رکھا نہیں اس لیے حرام ہوا ہے. ہے جو حرام کام بار بار مجھے کرے وہ انہوں نے کافر ہے. حرام مجھے انہوں نے رکھا اس لیے ہوا ہے واٹر ہم نے نا اس کو تمہارے قادیانیوں کی جیسوں کا گندی کیک لاشیں کاٹنے کے لیے اتارنے رکھا ہوا ہے رکھا مجھے. بس میں یہ مجھے جب مجھے بلاتے ہیں نا کیا تو پھر کاٹنے ایسے ہی کے لیے؟ شلوار جوتی بھی بھولتے ہیں شلوار بھی کئی دفعہ بھولے ہیں. مجھے تمہارا ادھر خلیفے کا پوترا دوترا ہے نا اس کی میں نے 5-7 دفعہ شلوار رکھی کون ہے اپنے پاس کون واٹر کون ادھر کافر رکھی ہے ہو اس کی شلوار ادھر ادھر اور واٹر جو کیسے؟ بہت کافر فاسٹ شارپ شوٹر بھائی ہوتا کی نا ہے خلیفہ بھائی جرا ہے نا خلیفہ اور وقت کی دوترا جرا ہے لو خلیفہ وقت خلیفہ بھائی ہے نا جرا ایک خلیفہ ہے جہاں دوترا بہت فاسٹ ہے گالا گولا بھی یار وہ کٹ دا مائک بھی لقمان لا کی گل لینا کر ہے رہے نے واٹر صاحب وہ کہہ رہے نے جڑا بیٹی نال زنا کردا رہیا ندا نال دو وہ دا ذکر یار یہ تو خود میوزیشین ہے. ناچ گانے وہ کی تو تھوڑا ہی وہ انڈسٹری بھائی کسر کا تعلق. خود خلافت ہی میں نہیں مار رہا اپنی بہت دوتری کی خدا دا نا یہ تو ہی بھائی ناچ گانے والا بندہ ہے یار. بس گانڈو اس کا تو غلط محلے شرم سے دار بند تعلق کرو ہے. بد نسلہ نہیں ہوں تو ہے ہی غلط آدمی. مائنڈ حرام کا روسٹر چیلا ہے تو. مائنڈ روسٹر کا پتہ ہے شراب رکھی ہوئی ہے تم نے ساتھ کمرے میں. مائنڈ روسٹر کوکا ہاں کولا شراب پیتا ہے رکھی تو ہوئی وہ ہے رکھی کافر ہوئی ہے. اوے فیل ہے تو دیکھ ذرا نیچے شراب پی کے کیمرہ تیری کر کوئی ذرا میں بندہ بونڈ دیکھوں کہ مارے نیچے مرزا پا صاحب شراب اصل پڑی چ ہے. پا پیندے رہے نے نا پا
पूरे कमरे के में कैमरा घूम रहा, तेरी शराब पड़ी है अच्छा कमरे यार में। एक ਓਏ सेकंड, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਟੌਨਿਕ ਨੂੰ यार ਕਿਉਂ कोई ਫਿਰ मॉडरेटर नहीं है ना, ਬਾਦ ਫੇਲੀ वो ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ काफर ਨੇ? को चुप कराओ, मॉडरेटर नहीं तो बनी, मैं आ रहा ना हूँ 5 ना मिनट, यार, इसको मुझे ना छोड़। चुप कराओ, ये इसके कमरे में नहीं वाटर यूर काफर यार, गो अवे। ਕਾਫਰ तुम काफर क्या दिमाग है सुबह सवेरे खराब कर रहे हो? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਾਬਰ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਮ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਅੰਜ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਈਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। बस ਉਹ ਮੀਮ ਰੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਭੈਣ ਦੀ ਥੱਲੇ ਲਾ। नहीं शार्प शूटर, मैं आप मेहमान हाँ भाई, अल्लाह का ना ही बाबर जानते भाई ऐसी अपनी। ने नमाज पढ़ी है सुबह की? यार मैं इसको म्यूट किया जाए। असद, वो आपको क्या लगता है जिसको जवाब दी जा रही? थल्ले ਉਹਦਾ सहूलतकार भी आया सी। ये जो असद है ना जी, इसके कमरे में शराब पड़ी है, इसने नमाज ये मिर्जा साहब से लेके आया। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੀ ਲੰਡਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਅਜੇ ਬੇਟੇ। हाँ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, हाँ, वो ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲਮਾ ਉਹ ਪੜ ਕੇ ਯਾਰ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ- ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਨਾ ਤੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਫਾਸ बस ਨਾ। ठीक है, बस सही है, बस सही है जान दो लोग यार, ਹੋਰ उतार ਸੁਣਾਓ दिया ਬਾਬਰ करो। ਭਾਈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਮੈਂ ਲਾਣੀ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਾਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਤਨੀ ਯਾਰ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਯਾਰ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? इसको अब तो मुझे रहने दो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਸੁਮੈਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਰੱਖ मुसलमान ਦਾਂਗਾ मेरे पे ਕੁਝ। जल्दी नजर रखता है। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂटर साहब, तो जो मिर्जा साहब तो उधर चोली पहन के नाचते रहे हैं, उसका क्या करना? घाघरा पहन के घूमते रहे हैं घर के शहर में। असद मेरी बात सुन असद यार ये मुझे हरासा कर रहा है। वो कर भी लेगा, वो सच्ची का भी कर लेगा। असद मेरी बात चले जाओ, चले जाओ। शार्ट भी शूटर भाई, मैंने सिर्फ एक चीज दसो, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਲੀ के पीछे क्या है क्यों नहीं ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੀਜੇ ਵਜਾਣਾ ਸੀ ਇਸ ਭੈਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚੋਲੀ ਕੇ पीछे क्या है ਘਰ ਦੇ ਸੇਂਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਧਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਅਸਲ ਚ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹੀ ਐ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕੋ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾ, ਥੱਲੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਰੱਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੁਕ ਜਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਣੇ ਤੇ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਵੀ ਪੜਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਇਹ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਸਲਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ओए ਕੁਝ नहीं ਕਹੋ ਤੇ समीर यार, नहीं ਸਹੂਲਤਕਾਰ। तुझे पता है, इधर रुक जा। अच्छा इसको असद गपशप लगा, शार्प शूटर भाई का गपशप लगाए काजी साहब, फिर हम करते हैं। ਐਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬਰਾਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵੋ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਫੜਦੇ ਹੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਇਤਨੇ ਬਰੀਕ ਕੰਜਰ। ये कंजर है वाकई। वाटर वो तुम्हारे साथ सच्ची का पूरा ਤੂੰ पढ़ना ਦੇ है। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਰ, ਉਹਨੇ ਸੱਤ ਥੱਲੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ- ਗਨਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨੀਆਂ ਕੀਤਾ ਹੀ। असद थले कह रही आई लव असद असद बात च करांगे, जा ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ 20 ਮਿੰਟ। ਡਨ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਪਸ਼ਪ ਵਾਲੀ ਲਾਈਵ ਲਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। बस सही है। अब उस्मान पता आज भी कटोरा लेके फिर रहा होगा, और उसके साथ वाले के नानी दादियां ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੋ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। इसी लानत का निशान है। वो नीचे देखे ना, बात का दियानियों को हो रही है, मिर्चें इनके पिछवाड़े में लग रही हैं। ये फिर तुम्हें सहूलत करना कहे तो और क्या कहे? बाबर वाटर के साथ असद ने रजोलियत की ताकत
یہ سہولت کار خبیث غلیظ ترین لوگ کو گندی موت ملی، دوسرا عثمان ڈار اور اس جیسوں کو سچی جو مانگ کے گالی پڑی بالکل صحیح۔ منہ منگی موت۔ ہاں تہاڈی ماں پیو نو تہاڈا شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہاں دی پرورش دا تسی جڑا نا انہاں نو صلہ دے رہے ہو تو منہ منگ دے ہو۔ ابھی بھی دیکھیں نا یہ ابھی بات، مجھے ایک بات بتائیں، کسی مسلمان کو کیا لگے وہ قادیانی کو جو مرضی کہے، خود سوچیں، خود بتائیں، سوچیں صحیح ان کا لیول، ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ او بھائی ہماری طرف سے مسلمانوں جو کے بھی دل میں ٹھوکے تو گا، راحت پیدا ہوتی ان ہے۔ گندی شکلوں والوں، ان میلے کچیلے ان غلیظوں میں بھی کوئی قادیانی کو کچھ کہے گا ہم خوش ہوں گے، لیکن یہ اتنے خبیث ہیں، یہ اتنے لعنت کے بھرپور ہیں، ان کے جمنوں والوں پہ لعنت، ان سب پہ لعنت جن کو قادیانی کو مار پڑتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں نیچے پھدک رہا تھا، وہ صحیح کہتا ہے بنی یہ صحیح قادیانی کے گندے پھٹے کے نیچے بیٹھے ہوئے آوارہ کتے ہیں یہ۔ بابر یار صاحب وہ آپ پہ 295C لگانے جا رہے ہیں لوگ، پتا ہے آپ کو؟ جی جی ان کی بہن کو چھیڑا ہے میں نے، یہ سب جھوٹے سہولت کار، یہ سارے سہولت کار کٹھے ہو کے نا میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اب مجھے خود بتائیں، اگر وہ گستاخی نہیں ہے تو تم نے اپنی بیبے کا مجرا لیک کرنے پہ معافی مانگی ہے؟ تم ایک دفعہ جرت تو کرو، میں تمہارے ساتھ کروں گا کیا؟ اور وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا نا وہ سوچ لے میں کتنا ننگا کروں گا۔ معافی کہی بیبے نو کو منگی ہے، پھر کرو صحیح جرت، میں تمہیں دسنا تہاڈے نال ہوندا کی ہے، میرے لحاظ نو نا کچھ اور نہ سمجھو، میں صرف اللہ سے ڈر کی وجہ سے چپ ہوں۔ اگر تم یہ اس پہ جاؤ گے نا میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہوتا کیا۔ تو وڈے سیانے کافروں کو یہ موقع دیتے ہیں، یہ لانتی ابھی دیکھے کافر کو جوتیاں پڑ رہی ہیں، ان کو مرچیں لگ رہی ہیں، یہ نیچے آ گیا، لعنت تیری پیدائش پہ بے غیرت، اللہ تعالیٰ تیری نسلوں پہ لعنت کرے۔ آمین آمین۔ جو لانتیوں وہ کو کل دکھ کیا ہو رہا ہے، اور یار وہ ادھر قادیانی کو کہہ رہے ہیں بھائی تیرا پیو لگتا ہے وہ قادیانی، وہ کل تیری ایک بیبے بے ادھر شرم کار۔ کہہ رہا تھا، بابر بھائی کل ایک بے شرم کہہ رہا تھا اتارنے میں بہت کہ اداس جی ہوں آج۔ واٹر صاحب ایک منٹ کھلو جاؤ نا، یار گزر بھی کون گھنٹہ ماڈریٹر لینڈ کی مزاق ہے شارپ شوٹر، او میں اچھا، نہیں کہا وہ یار کل ایک ایسی خطرناک براڈ ہے یار یہ ایتھے وہ بھی آندے نے جڑے سانو سارا دن گالاں کڈدے نے، افضل وڑیچ ساری وہ باتیں آپ کی اسکانی مانتا ہوں یار، پھر بھی آپ لوگ پتہ نہیں کیوں مجھ سے ناراض رہتے ہیں۔ اور سہولت کار جو ہے نا اس کے بارے میں کیا کہا ہے، جو دین بیچتا ہے، جو خبیث ہے، جو قادیانیوں سے محبت کرتا ہے، قرآن کی آیت ہے ان کے ساتھ دوستی مت یار انہوں تے روک لو یار، میں بعد چ آ جانا، اچھا تسی لوگ گل کرو پھر میں بعد چ آ اور چل چلا گیا، چل بول تو۔ اچھا بابر اور تھلے جان نال پھر کال مار دے نہیں کون یار اور جانے ہی تھلے بٹن دبا دے نہیں کال دا۔ کی ہویا یار کی کہندے دوستی کر لو تو بھی کہندے بابر وہ اس سے جا کے دوستی کر، اسد کے ساتھ وہ جو جو سہولت کار ہے، جو خبیث ہے، جو ماں باپ کو گالیاں خود پڑوا رہا ہے، جو قادیانیوں سے محبت رکھتا ہے، جو چولی ڈرائیور ہے، جو شخصیت پرست ہے، تھک چٹنے والا قادیانی ہو یا چولی میں بیٹھنے والا کوئی اور ہو، سب ایک ہی ہو، سب لعنت دے حقدار ہو۔ تمہیں ہم سے تکلیف کیا ہے؟ قادیانی ٹھوکریں بس، اور تکلیف کیا ہے تمہاری؟ میں 2 دن تمہیں بلاؤں نا تم پیچھے پھر بکواس، تو تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ ابھی تمہیں کیا مرچیں؟ ابھی میں بھی بات نہیں کر رہا، وہ بندہ ہے اس نے دیکھا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کس کی براڈ ہے، اس نے دیکھا مسلمانوں کی براڈ ہے، اس نے کہا جی یہ میٹھے کیوں بات کریں، میں قادیانی چھل دوں، مرچیں ان کو لگ رہی ہیں، پھر کہتے ہیں ان کو سہولت کار نہ کہو۔ لعنت ہے تمہاری پیدائش پہ، تم حلال زادے ہو ہی نہیں، اور جاؤ جو میرا پٹ سکتے پٹ لو، سارے خبیث سہولت کار کافر بھی کٹھے ہو جائے نا اللہ کے فضل سے تم کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتے۔ میں نے ٹویٹر پہ یہ اکھاڑا، میں نے فلانی جگہ یہ اکھاڑا، تم رشتہ داریاں نبھا رہے ہو، تم اکھاڑنے والے ہوتے تو یہ لنڈو پوچھی بیٹھ کے آپس میں بکواس بدتمیزی، میرا یہ ہو گیا، میں کچن میں تھا، میں لا حول ولا قوت۔ زندگی کے اس عمر میں بھی کوئی کتے کی طرح ذلیل ہوتا ہے نا، اگر یہ دیکھنا ہے تو افضل وڑیچ کو دیکھ۔ اس عمر چ بندہ پوترے پوتریاں نال دوترے دوتریاں نال بزی ہوندا ہے، اور یہ لوگ کیسے خبیث لوگ ہیں، استغفر اللہ۔ وہ نیچے دیکھ یار، تمہارے ماڈریٹر وہ میرے بیٹے کا نام لے کے بدتمیزی کر اور میری ماں کا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے میں کسی کو نہیں نہ آندا، پھر تہاڈے کو برداشت نہیں، کیونکہ تہاڈے رنگ رنگیلے دوست ہیں،
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਕਾਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਕਵਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਫੈਜ਼ ਭਾਈ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਵੜੈਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਫ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮਰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਲੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖौफ नहीं, वो मेरे नाल लड़ो भाई, अब आपके पास पावर है, आप जो और मर्जी करें। सबसे बड़ी बात यह कि तुम सहूलतकार हो और लानत तुम्हारी पैदाइश पे। हम इनसे लड़ते हैं, कोई इस कादियानी को शक है कि बाबर यार उनसे बदजुबानी नहीं करता, लड़ता नहीं। तुम लोग खबीस हो, तुम लोग। असल आईडी से आ, तो अगर अपने बाप का नहीं तो हराम की औलाद है। तू यकीन कर, तू जो है ना, मुझे अंदाजा है तू असल आईडी से, तू अगर हलाल की सट होता ना तो मुंह पे आके लड़ता। जैसे मैं कह रहा हूं कि उस्मान डार ने हक के ऊपर अपने माँ बाप को सच्ची गालियां पढ़वाई हैं, वो डिजर्व करता था। देखो मैं नाम लेके कह रहा हूं। साहिल कालू सहूलतकार है, खबीस आदमी है, दीन के साथ धोखा कर रहा था, पीछे बैठ के यब यब करता है, ऐलान करता है मैं छोड़ के जा रहा हूं, जैसे ही फटने लगती है साथ ही फिर पीछे यब यब करता है कुतूरों में बैठ के, सिर्फ अपनी ब्रॉड पे बैठ के मैं ये कर सकता हूं, सामने बहन मैं तेरी पाड़ के ना सुट्टा दे फिर कहूं। साहिल कालू सहूलतकार है, कल्ट बस्टर, जिसकी वजह से इनको 2 दिन से मिर्चें लग रही हैं, वो भी सहूलतकार है, इनके साथ मिली हुई है। वो चाहेगी तो मैं और मामले भी खोल दूंगा, कोई टेंशन नहीं, तो नहीं। और उस्मान डार फोनों पे उसके केसेस लड़ता रहता है, दूसरी जो बाजी है कहेगा तो मैं उसका भी खोल दूंगा। उस्मान तेरी मामे दी धी है जिदे तू केस लड़ रहा उन्हें, काफर सहूलतकार हो तुम, मेरी नजर में बदतरीन लोग हो। मैं लानत भेजता हूं तुम पे, मैं कादियानियों से कम लानत तुम पे भी नहीं भेजता। जाओ जो पुटना है पुट लो। ये ऐसे मक्कार है सामने बैठ के, और डंडा पीर भी होवे तो मैं बहुत अच्छी जी इस तरह बात कर ले मीठी, ते फेक आईडी बनाई ते थले आके गालां कढनी। और लानत है यार, तुसी कोई खुदा नूं भी धोखा दे रहे हो। अफजल वड़ाइच सहूलतकार है जो मुसलमानों को तो उठा के नीचे फेंक देता है। यार आप अंदाजा करें, मुसलमानों को उठा के नीचे फेंक देगा और काफिरों को कहेगा मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहा हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच? तुम्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब भी पता है? ये इतना बड़ा माकूला मशहूर है कि वट एवर इज फेयर इन पेरिस इज नॉट फेयर इन, वो चलो पिशावर लगा लो। को खुदा का खौफ है? ओ तू लानत तेरी पैदाइश ते, मां प्यो नूं गालां पवाण लिया, तेरे च जुरत हुंदी ना तू सामने गल करदा, कुछ ही बूथी लाया के अपनी तरफ हीरो बन। इनको साड़ा भला किस चीज का? AI से तस्वीर चेंज करके लगा लो, फिर भी तुहाडे प्यो दादे भी बाबर दे गोडे वर्गे ने। ए लो जाओ पुट लो, मैं अंदर वड़ के तुहाडे ते कदियानियां दे ना फटा ते फिर मेरा ईमान ही कादा होया। बाबर दे गोडे जे भी नहीं हो तुसी, लांती हो, मैले कुचैले कोजे ना लैंदे मेरे घर लियांदा, मैं तुन के पाड़ दियां तुहानू। कुड़ियां कोलों पैसे लैके खाण वाले बगैरत, ए भी कह दे झूठ, इन्हां दे लैण देण ही नहीं मुक रहे। मुसलमानों को पैसे लुट के खाना लेके जी फलाना हो गया तो उसको हमने ये मदद करनी है। लानत तुहाडी पैदाइश ते बदमाशियां करने वाले, पाड़ के सुट्टी है तुहानू। हुण कुत्ते हार बह के लूसदे रहंदे ने फटे थले। ये तो सिर्फ मैं इसकी ब्रॉड पे आके बोलना नहीं चाह रहा था, इसको गालियां थोड़ा दी इन्होंने। लॉल कितना गंदा मुंह तुम्हारा, लाउज देख दो, सलातो सलाम पे ये भी नहीं बोला, नहीं बोला, तब इसके अंदर जुबान ही नहीं थी। जब लोगों ने इजाजत दी तब भी इनके मुंह में जुबान ही नहीं थी। यार आप अफजल वड़ैच को देखें, कहां गई उसकी एक्टिविज्म? सिर्फ अपनी दुम पे पांव आने का देर थी। वो आजी जो बड़ा तेरा यार है शार्प शूटर, अपनी दुम पे आया। अच्छा, जब हम इशू उठा रहे थे शार्प शूटर वगैरह मेरे से पहले, तब बड़ा सा करके लिख के लगाया हुआ है इस ब्रॉड पे खत्मे नबूवत के अलावा कोई बात नहीं हुई। उन सारा दिन अपने बहनोई बाबर नूं गाना कटवाता रहता है। लानत तेरी पैदाइश थे। इसका मतलब ये है बगैर तो तुम सहूलतकार हो, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अपने कोजे काले मुसल्ली बेगैरत माँ बाप पसंद है। लो पुट लो, हुण मैं कह रहा ना लैके एक बात इसमें ले लें, जिन्होंने तुहाडे जे पैदा कीते ने, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो भी ज्यादा कोई और पसंद है। बाबर भाई एक बात और ले लें, वो फ्री स्पीच वाले की, वो तुसी जो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत ना करे, वो औलाद ही लाल की नहीं है। जाओ पुट लो मेरा। तुम लोगों के आपस के मसले थे, कैसे फुदक फुदक के लाइवें लग रही।
بکواس کر رہے ہو میرے پہ. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی تب یہ کیسے خاموش تھے. وہی یاد ہے وہ کہتا تھا جی مٹی ڈال دیں جی, چھوڑیں جی. بے غیرت کٹھے ہوئے میں سارے, صرف انہاں نو آپس وہ بنا کے جتھے آپ ماڈریٹر نے فلانے نو چک لو فلانے نو چک لو تو بکواس کر لو. اچھا وہ کدھر مر گئے ہیں؟ اس ٹائم کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہے, آپ ذاتیات کر رہے ہیں اور فلانا. جب نکلا تو کیا کر لیا تم, اور تم جیسے خسروں سے ہم کافروں سے لڑائیاں کریں گے یار. پھر باجی نو لے لیا تسی, کی مذاق ہے؟ میں کیڑی گفتگو کر رہے ہیں تو کی ہو رہا ہے؟ کوئی موڈریٹر نہ اٹھائے کسی کو, فی الحال سارے موڈریٹر جو ہے یہ نا کون ہے احمد صاحب, کون ہو سر تسی؟ السلام اختیارات ہے نا علیکم. وہ اپنے اپنے بھی فی الحال روک کے رکھیں. جی بولو بابر صاحب بولو, کیوں غصہ کر رہے ہو؟ سر آپ تعارف کرائیں, آپ کون ہیں؟ یہ کاکا شپاہی ہیں. اور نہیں اچھا خاموش ہو جاؤ. ٹھیک ہے بابر میں صاحب, میوٹ لا لیا, میں میوٹ لا لیا. نہیں اب وہ کدھر گئے جو مجھے روک رہے تھے؟ وہ 2-3 دن سے میری ماں بہن کو گالیاں دے رہے. اس سے پہلے تو شارپ شوٹر گبانیاں فیض بھائی کی لائف پہ اس نے میرے گھر والوں کو کافر بھی کہا ہے. کدھر گئے ہیں وہ مر گئے مسلمان, اور تم مجھے آسرا دیتے ہو قادیانیوں سے لڑنے کے لیے. تمہاری اوقات ہی نہیں ہے, ٹٹو ہو جاؤ. میں شکل سے ان سے لڑتا ہوں اللہ کے فضل سے, ان کے درمیان رہ کے ان کو باندھ دی ہوئی ہے. بے غیرت اس ٹائم بھی سنتے رہے, ہر طرح کا انہوں نے میرے ساتھ بغیرتی کی. مجھے پار ہی نہیں ہے. صرف میرے آگے میٹھے نہ بنا کرو. یقین کرو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے قادیانیوں کے, تم سے کچھ بھی نہیں ہونے والا سوائے اپنے تندور چمکانے کے. وہ پھر بیٹھا ادھر گفتگو کر رہا تھا, یہ 2 دن پہلے وہ میں نہیں کرایا. ان کے ابے کو میں نے ہاتھ ڈالا, کیسے ان کی زبانیں چل رہی ہیں؟ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان سے اپنا باپ اگنور نہیں ہو رہا, ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایشو کی دفعہ ان کے کان بند ہو گئے تھے, ان کی زبانیں بند ہو گئی تھی. اور اب کیسے اوپر آئے؟ اس کو لینے ذرا, اس کی بھی زبان سن لے. آ اوپر, میں تجھے کال ڈالی, آ اوپر. وہ آیا نہیں, میں تو کیا شاید میرے پیچھے آ کے کچھ کر لے, آیا نہیں. اچھا بابر, ایک نواں جڑا صلاۃ و سلام کو بھی ایک مطلب اسی لیول دا ایک ایشو اور اٹھ رہا جی 2 دن السلام تو. علیکم. وعلیکم کی السلام. ہویا خلیفہ کتنے یار گئے ایک یار؟ سیکنڈ رک جاؤ, ایک سیکنڈ میں ذرا ایشو کچن پوچھنا, تک ایک گیا شے سی. میں دکھانی ہے. رک جاؤ. پھر پتہ کی ہے, کی انہوں ہو نے یہ رہا ہے؟ مذاق بنایا ہوا. میری بات سنیں, سہولت کارنا قادیانیوں جیسے بدتر لوگ ہیں, ٹھیک ہے؟ میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ سارے کٹھے ہو کے میرے ساتھ ڈیبیٹ رکھ لیں, میں آپ کو سیدھا کر دوں گا. کیوں؟ اب اور بات سنیں, بابر یہ بھائی کیا کر, قادیانیوں جیسے نہیں, قادیانیوں سے زیادہ, کیونکہ یہ منافقوں میں ٹھیک ہو آتے گیا. ہیں. اب میں رائز بھائی آ گیا, میں اچھی بات, یہ دیکھیں یہ سائل کالو مجاہدہ آف اسلام کو کیا کہہ رہا ہے؟ گھر کی نہ گھات کی. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسے اوپر دیکھیں, یہ کون ہے؟ یہ ایک لائف بھی منٹ. میری نہیں ہے. وہ ان کا ایک ایک بندہ خبیث ہے, یہ سہولت کار ہیں یہ سارے. اور فریڈم یار آف اسپیچ یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو فیک موقع نہیں آئی دینا, ڈی کافروں کو دینا ہے. فیک آئی ڈی بنائی ہوگی ساحل بھائی کی کسی نے یہ یار. 27 آئی ڈی, 27 یار نمبر آپ کا لیول ہے دماغ یار صحیح ہے خلیفہ سارے, بخش. 27 ایویں لیول کا. رکھ دو اس یار. نے زیرو آگے بھائی شادیاں کل بھی اس کی. نے خلیفہ بخش. اور یار خلیفہ بھائی کل اس نے مجھے بھی برا بلا کہا ہے, کیا ہو گیا آپ کو؟ پھر سے اس نے شروع کر دیا خلیفہ وہ. بات تم اب وہ رکھ دو, نیچے کہہ رہے ہیں وہ بغیرت آپ تو تیری مرد باجی نے ہیں. گالی دی ساحل کو. اچھا پہلے گالی دی تے پھر پتر میں کسے نو بھی نہیں چھڈنا, پہلے بعد ہو گیا نا. ہن میں دیکھو تواڈے کیڑے نو کھولنا وا, تسی دیکھو. اچھا یہ جو نیا ایشو چل وہ رہا نیچے ہے, دیکھے وہ کیا کہہ رہا ہے, عثمان ڈار اصل آئی ڈی سے آنا, بعد میں تو کوجی بوتھی کے ساتھ میلے گنجا جا تیرا سیر ہے, ٹینڈ کالی جا ٹھڈ, جڈا وڈا تیرا ٹھڈ ہے, اوڈا کوجا تیرا منہ ہے. لے پھر تو ہی لے کیچ کر. یار یہ مجاہد آف اسلام, یہ تو آئی ڈی تو یہ تو سروا بازی کی سروا ہے. باجی کی ہے یار, یہ خود انگلیں کرتے ہیں یہ سارے خبیث, بعد میں ان کو بلاک کرتے ہیں, پھر اچھی برانڈوں پر اور جا کر یہ کیا. ساتھ دیکھ ایموجی دیکھ. اچھا یہ 27ویں لیول کی, اچھا میں نے ابھی غور کیا ہے, تو ساحل بھائی کو یار ہاں یہ شرم بھی آنی جھوٹ. چاہیے رپ یار. ٹائڈ آ نا اوپر آ کے بات کر, پتہ چلے کتنا تپڑ ہے تیرے میں.
यार वैसे वाकई यार साहिल भाई यार, अगर आपने खलीफा वापस साहिल आके भाई, ये हरकतें करनी साहिल थी। भाई, कीना घाट की भला क्यों कहा जा रहा है? जी आपने जी अंदाजा साहिल, लगाया कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया वो अपनी फैमिली से कट ऑफ हो गई थी। ये ताना दिया उस आदमी अल्लाह ने, अकबर। इन्होंने अच्छा तबलीग ये की। और जो अगर आपको अगर ये और बात अगर अगर ये आपको स्क्रीनशॉट दुरुस्त अगर है दोस्तों, तो फिर यार ये तो मतलब अराइज बड़े भाई अफसोस का की और बात है। मेरा ओ खलीफा भाई freedom of मेरे speech। प्राइवेट मेरी में बात सुने, गालियां उसने सर्वा बात सुने, सिस्टर के बात लिए सुने, भी बात लिखी सुने, हुई। बात सुने, बात सुने। और नहीं ये यार, जो गलत फहमी होगी मलिक बात जी तो आपको यार क्या गलत हो गया? फहमी है कि ਤੁਹਾਨੂੰ अराइज भाई ऊपर है, मैं आपके होते हुए जरा अच्छे नहीं तरीके यार, से बात मैं साहिल भाई से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, और वो बढ़ तो गए छोड़ भाई। के गए थे। साहिल भाई बकवास करी जा रहा वो मेरे पे। साहिल भाई, भाई आप मुनाफिकत करना चाह रहे कादा भाई यार, सहूलतकार भी भाई है, यार मैं तो आपको पता है कि अच्छे अखलाक से बात कर साला रहा हूँ लगता है यार। ਤੁਹਾਡਾ वो। जो बदतमीजी उसने की है, मैं नहीं कहना चाह रहा था। आपकी नस्ल पे बकवास वो कर रहा है, लानतीजा मोचियों का लड़का है वो। मैं बुंड, मेरा मुंह कुछ कौन कह रहा है, कौन कह रहा है मेरी लाइव नस्ल किसी पे और नहीं, बात? मैं कसम कह कोई रहा बात हूँ। नहीं यार, कोई बात नहीं। जो मेरे पे जो बातें हुई हैं, मैं पर्सनल, आपको और पता है मुझे मैंने भी वो पर्सनल पहले भी बकवास कर कभी रहा नहीं है किया। अपने बाप का है ना, ये ऊपर आ जाए रिप्टाइड या कोई आ जाए। आए आए डॉक्टर हु साहब कह रहे हैं काजमी साहब इतना उसने जन अच्छा नहीं यार, मुसलमान भाई हैं, खलीफा तो भाई ये जो कहते हैं आप कि पे यार, चलो। आप पे अल्लाह ना कैन को करे बोल जो दो। आप पे करता है ना वो आप पे नहीं होती, वो खूने रसूल की बात होती है। खुदारा इस बात को समझा नहीं नहीं, वो मेरी जाती बात है, वो ऐसे कभी भी नहीं सोच सकते यार। क्या हो गया सैयद को, मतलब ठीक है वो ये और कहते मेरी हैं बात कि सुने, भाई बात सुने। वो ये तुम जो है असल ना, सैयद ये नहीं हो, जो तुम है अपना ना, शजरा बात दिखाओ, सुने इस तरह की बातें यार। मैंने वो सुनी शक्ल हैं। से जो नहीं लगता वो शापर जो है, वो क्या नाम है नहीं नहीं, वो उस्मान, बेसिकली वो माँ बाप को गालियां पड़वाने वाला। बाबर भाई बात तो सुने ना, देखें जैसे मिर्जा कादियानी ने फर्जी मसीह बना के गालियां दी हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से अगर ये मुझे फर्जी जो वो कह रहे यार हैं गैर मेरी से बात सुने, फर्जी करके आपको मैं गालियां दे एक रहे हैं, तो सेकंड फिर एक बात किसकी बताऊं, सुन्नत पर अमल कर रहे हैं यार, ये तो बात सोचना सुने, पड़ेगा ना। ये देखें, चलो ये खैर, वो मुझे मॉडरेटर बनाया ना, आपको आप फील हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप अच्छा इखलाक लेकर ना इनको ले लें वापस, मैंने उतारा है, या मुझे उतार दें। मीठा 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 अवाम को पागल किया, मैंने ड्रॉप किया भाई। मैं की था है। क्या मजाक है यार, वो सारा दिन हमारी बहनों को गालियां दे रहे हैं, वो बकवास करी जा रहे हैं घटिया लोग। आप मजाक बनाया हुआ, आपने शुगल बनाया हुआ शाह साहब, आपको अपने यार ही शुगल अच्छा कैसा है वो। यार? अब मुझे बताएं, वाइटामिन बाजी नहीं क्या उन्होंने जवाब इतना ही देंगी, स्पार्कल सिस्टर जवाब देंगी, सर्वर यार सिस्टर जवाब देखें देंगी, ये देखें घटिया देखें बकवास यार, लगे में ऊपर नीचे। देखिए बात सुने मैं अगर बाबर दे भाई, रहा हूँ बात तो सुने, आप उसमें देखिए भी पता नहीं कौन सी चादर चढ़ा रहे हैं। बाबर भाई देखिए बात सुने, साहिल कालू भाई अच्छा ऐसा हाफिज़हुल्लाह करें, मैं ताला आपको ना ने 10 अगर मिनट इतना ही देता लिखा हूँ, है। आप बात सुने। आप और अराइज भाई बात कर लें, फिर मैं अपनी अलग बात कर लूंगा। जी करें। यार पता नहीं मैं उन मतलब थे की कमा, ठीक है भाईजान, भाई मैं आपको नहीं पता, मुझे आपकी भी परवाह नहीं है। पता नहीं किसको ये बंदे आपका भाई कह के गालियां दे रहे थे, मुझे गालियां दे रहे थे। जब वो पर्चे वाली वीडियो मुझे भेजी गई है ना, भाइयों ने भेजी है, बनी ने भी वीडियो भेजी है, ठीक है, कौन सी मैं वीडियो? वो कह रहा हूँ जो मेरे दिल में है, ठीक है। आप अपना जो है ना, या तो आप अपना ये भाषण बेच लें कि जी बड़ा अच्छा साहिल भाई, और लानत है साहिल ने किया गया, थथे जे ने पैसे लेता है लोगों से, चोर है। अच्छा यार ये तो उनका आपस का मामला हो सकता है ना, नहीं वो आपस का पाकिस्तान में उनका इसके लिए मामला हो कुछ हो रहा सकता है, है, कोई उधर हो रहा है। अगर कोई तुम्हारी औकात है, सहूलत करो, दरूद यार देखो इस्लाम तुम पढ़वा रहे मेरी हो, बात सुने जूती की बाबर नोक भाई, पे मेरी रख रहे बात हो, सुने। छुआरे जे। ये देखें ये बात जो है ना कि जूती की नोक पे, ये वाली बातें आपकी दुरुस्त हैं। जो गालियां दे रहे हैं उसके ऊपर तो मैंने खुद जो है वो साहिल जिस भाई तरह को पहले आपको पता आपने है यकीन ही ना कि किया था, इस्लाह की आप कोशिश सब की भी थी। मेरी जूती की नोक पे ना यकीन करें, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी कुछ नहीं किया था, मैं आगे भी खोलूंगा। आपने करना बाद में भी कुछ नहीं है, जेड़े इथे भैड़े हो लाहौर भी भैड़े। अच्छा मैं ना म्यूट करके सुन लेता हूँ, आप अपना जो है वो बात कर लें, फिर आप मुझे मौका दीजिएगा, फिर मैं बात करूँगा, ठीक है जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखें मेरी बात सुने, अगर कोई ऐसी बात तो मतलब वैसे होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई लेन देन का मामला हुआ है तो यार वो उनका आपस का पर्सनल मामला है ना, तो उसको इधर बात तो करने का यार फायदा नहीं है। आपकी नस्ल की बातें करें, मेरी चलो फैमिली की, आपसे इसने भैड़ में आनी है साहिल ने।
यार ऐसी बात ना करें, नहीं साहिल ने ये तरीका बहन का ठीक रिश्ता देना होगा, क्योंकि सैयदों से नहीं नहीं रिश्ता नहीं तो नहीं चलो नहीं फिर भी हुआ, प्लीज दे तो सकते हैं। प्लीज प्लीज नहीं प्लीज हसन काजमी ये को बहन का रिश्ता अल्फाज दे थोड़ा तो सा इसमें कोई मसला तो नहीं है। यार मैं बाबर तो भाई ऐसी आप बात मेरे करूंगा फिर आप फिर ये कहेंगे कि मैं जो हूँ वो आपसे मतलब जो है ना भाई, वो फ्रीडम ऑफ गाली स्पीच। करवा रहा हूँ। जब कादियानी बैठकर मुंह पर मुसलमानों को जो मर्जी कहे और ये उधर बैठे हुए और मजे ले रहे हो, तो भाई दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। बाबर ओन्स एवरीथिंग। मैं तो अपनी यार बात कर रहा बहरहाल हूँ। मैं जो मैं हूँ कुछ वो चोली ड्राइवर पहले थोड़ा भी ही हूँ आपको कि पता है 2 इस दिन बात में का, मैं जा रहा हूँ, 3 दिन में मैं आ रहा हूँ। आपको पता है पहले ये भी देखे बात नीचे का क्या कि कौन रहा है, पहले ये वो भी थत्ता है, ये वो थत्ता है। बात सुने, अल्लाह की जात गवाह है, जब मैंने सिखा सलातो सलाम पे तू क्यों नहीं बोला, कहता कसम ले ले मैं खत्मे नबूवत पे काम नहीं कर रहा, मैं इस्लाम पे काम नहीं कर रहा, मैं तो लाइव नहीं लगा रहा। ये वो बंदा है, ला हौला वला कुव्वत। तभी तो मैं कहता हूँ इसके घर वाले भी लानत के हकदार हैं, जिन्होंने ऐसा गलीज बच्चा पैदा किया। अच्छा मैं एक अच्छा जी, सवाल मैं पूछ सुनता लूं खलीफा भाई से, वो ये कि कल अफजल बड़ाइश ने ये कहा कि उसने एक मुसलमान डिबेटर से ये तय किया हुआ है कि अगर मेरी ब्राड पे आपने ये बात करनी है तो आपने ये हवाले और ये बात नहीं हाँ, करनी, मुझे और उसके और चीजें तसल्सल से मत पता भेजें, चल रहा था मुझे और चीजें उसके मत भेजें। बिल्कुल, मैं जितनी मेरे पास है मैं आगे भी नहीं सुनता, और मैंने गलती की आप लोगों को नंबर यार दे मेरी बात सुने, नहीं सुननी यार, देखें आपकी बात सुने, मैं उतार दूंगा फिर, या मुझे उतार दो। यार नहीं आप उतारना होगा तो आप उतार देना, कोई मसला नहीं है। मुझे तो अफजल बड़ाइक मैं साहब ने भी बात 2 कर रहा दफा हूँ ना, नीचे उतार मैं दिया बात था, कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ आगे काफिर भी को बात काफिर करता हूँ, कहने उधर के मैंने ऊपर बात नहीं उन्होंने की। मुझे भी, देखिए मेरी बात सुने, अगर नहीं कोई यार, है देखें, आपको है तो बोल उतार रखे दे, कोई मसला नहीं है। मुझे मैं अपनी कोई इज्जत वो नहीं रख समझता और है। खलीफा भाई सवाल तो ले लेते, मेरा आपसे ही सवाल करना चाह रहा था। जी मलिक भाई आप करें। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, कल उन्होंने एलन एलानिया इससे पहले भी 1-2 बार कहा है कि उन चलो ठीक हो गया, पहली दफा क्या हुआ? जिंदगी में मैं भी अपने राइट्स इस्तेमाल करूँ। मलिक भाई मीठी को मीठी किसने मेरे को म्यूट कर नहीं दिया? होनी। मलिक भाई को किसने म्यूट किया है? मैंने अच्छा यार आप भैंस की दुम आप जो है वो म्यूट करी जा रहे, ड्रॉप करी जा रहे हैं। यार मलक को अपनी बात पूरी कर लेने देना, उसके बाद आप अपनी देखिए कर बात लेना। सुने, पता क्या हो रहा है मलक, अस्सलाम वालेकुम। बात पता मलक क्या, मलक साहब और मेरा सवाल तो कर लेने दे बाबर भाई। शार्प शूटर सानू अपनी ब्रॉड ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਠਾ ਦੀ ਥੱਲੇ देखो मेरी बात सुनो, शार्प शूटर मैंने लगता है किचन च गया है। बात शार्प सुनो, शूटर तो बेशक। नहीं मैं रह वो यार मैं वजू कर रहा था तो क्या हुआ? जी जी जी, नहीं, आप आप ऐसा तो नहीं है। किचन में चले जाए। नहीं एक मिनट यार, मैं आप ऐसा तो नहीं है बाबर कि भाई आप कसम से गए सीरियस वॉशरूम सवाल कर रहा हूँ। हाँ जी करें देखें करें। देखें ऐसा तो नहीं है शार्प शूटर भाई कि आप गए वॉशरूम थे लेकिन आप खलीफा मैंने भाई कर ले दिया लेना कर दिया सवाल। मैंने कर दिया म्यूट। खलीफा भाई वो उसने देखे, कल मैं नाम ले लेता हूँ, उसने आबिद हुसैन ताहिर के बारे में कहा कि मैंने इससे तय किया है कि ये हदीसें ये हवाले नहीं पढ़ेंगे, तो कहीं ये ना हो कल को वो आपके साथ भी बड़ी प्यार मोहब्बत दिखाता है ब्राड पे, कल को आपके लिए भी ये ना कह दे कि मैंने तो खलीफा वक्त से तय किया था। कौन? तो अफजल बड़ाइश ने कहा है और आबिद यार मेरी बात लो, क्या कहें कि मुझे आपसे मैंने नहीं ये सवाल तय किया किया उसने। था कि ये हवाले, इस तरह के हवाला जात और इस तरह की हदीस और ये सारा कुछ आपने नहीं पढ़ना कादियानियों के मुंह के आगे। शाह साहब ये मैंने क्या कहा था? मैंने कहा ये ना हो कल को वो आपके लिए भी कह दे, वो कहते और ना क्या आप भी बयान मेरे है साथ यार डिबेटर उसका? है। क्या अच्छा बयान यार है देखें मलक जी एम बिला उसने वजह मतलब मुझसे ये ना सवाल कर दे पूछा वो ना है। कर दे, जो किया है ओ उस पे भाई। बात करें, जो नहीं किया उस पे क्यों कर रहे हैं? हेलो बात अच्छा सुनो, एनीवेज यार मैं उसने मैं मेरे से सुनता हूँ, सवाल आप लोग किया, करें बात, ठीक मेरी है? ना भागना नहीं है। बात सुने, आपके नहीं यार, दिल में मैं अफजल वड़ैच वाला ऐसी दर्द ना किसी पैदा हो कार्रवाई का अपने हिस्सा नहीं बेटे बन सकता। सीकर की बात सुन के, समझ रहे? आपके दिल में ये दर्द ना पैदा हो, चुप करके ना बात सुने, यार या तो आपने आप बात आते नहीं- ही ना या आप बुलाते ही ना। देखें साहिल कालू भाई ने ये जो ओ किया हट गए हरकत, भाई, बात सुने बात सुने। ये जो थुक चट नासर भट्ट है, इसको भी भाई कहें, नहीं उसे क्यों भाई कहूँ, वो तो काफिर है। तो साहिल कालू जो सहूलत साहिल कालू मुसलमान है। बात सुने, अब मैं जवाब साहिल कालू मुसलमान है आप दे बाबर। दे प्लीज, I will- मैं मेरे से कभी ना आप दे दे। नहीं मैं एहतजाजन खुद उतरूंगा नीचे, ये तरीका ठीक नहीं है। लो यार मेरी बात सुनी नहीं, वापस आए बस। तुसी सारे जेड़े ना अफजल वड़ैच दे ना खेडिया करो कि इतना उनका ट्विटर का तजर्बा है, उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया है। एक तरफ वो गुस्ताखी मनदे नहीं, दूसरी तरफ उन्होंने
بس ٹھیک ہے. ایک کاظمی صاحب شارپ شوٹر بلا. میری گل سننا, میں افضل وڑائی صاحب نو کہہ کہ تو ٹویٹر تے واپس چلا جاتا ہے, اینا سارا نو ملایا نہیں, میری بات سنیں نا, ساحل نے ان کو باجی کا رشتہ آفر کیا جو ان کو بہت ہی محبت آ رہا ہے. سارا دن وہ بے غیرت ساحل کالو بے غیرت بے شرم لوگوں کی ماں بہن پہ باتیں کرتا, ہماری بہنوں پہ باتیں کرتا. اس ٹائم کاظمی صاحب آپ کو ہوش نہیں آتا؟ بلائیں ان کو واپس, شیئر کریں. ان کی لاش ہی جائے گی آج ان کی موجودگی میں ساحل کالو ٹھوکوں. بلائیں. بابر میں نے بھی دسی, میں بھی بولنا ہے تھوڑا جہا. نہیں رک جاؤ, بلائیں انہیں, میں دیکھتا ہوں یہ بچائیں. اور وہ ٹٹ پونجی ہے مجھ سے اپنے ابے کو بچائیں گے, یہ کاظمی صاحب مجھ سے ساحل کالو گالی بچائیں نہیں گے. نکال, گالی کسی نے نہیں گالی نکالی. نہیں نکالوں گا. دیکھیں خیر بات سنو, تو گالی باز ہے, تو بہت بڑا گالی باز ہے. او یار بات سنیں. سمجھا کرو نا, گالی نہیں کرنی. یار اینو ایک سیکنڈ میں چیک کرا میرے رائٹس چل رہے نے کہ نہیں. چل بھائی تھلے واپس کال پال ہے. اچھا کدھر گیا وہ؟ کاظمی صاحب کو شیئر کرے, بلائیں. کیوں نہیں سنا جا رہا ان سے؟ کاظمی صاحب آپ مر جاتے ہیں, آپ پہ وہ کوئی چیز طاری ہو جاتی ہے جب وہ لوگوں کی ماں بہن بیٹیوں پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ جھوٹے الزام لگا رہے ہوتے ہیں, جب وہ ویڈیوز کاٹ کے لوگوں کے اوپر کیسی گھٹیا باتیں کر. یہ دیکھیں نیچے ایک چولی ڈرائیور, نہ اس کو دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے, اس کی چہرے کی لعنت بتا رہی ہے, اس کے گھر والے نہیں اسے برداشت کر سکتے. او یار اسی بھی تھوڑی دیر ٹک ٹاک تو آف ہو جانے, تیری تو لاش بھی ٹک ٹاک دے رہندی ہے. لعنت چولی ڈرائیورا, دو چولیاں چ بہن والا عثمان ڈار, ماں پیو نو تے نانی دادی نو کہہ کے گالاں پوان والا, تھلے فیک آئیڈیاں نہ پھریا بے شرم. عثمان ڈار, ماں پیو نو تے نانی دادی نو کہہ کے گالاں. یار باؤ جی میں لا دینا ہے. دین کا کام نا ہم ٹائم پہ کرتے, ابھی ہم ادھر ہی گفتگو کر رہے تھے, اب ہم تمہاری دلائی کر رہے ہیں. یہ بھی دین کا کام ہے. تم منافق ہو, تم بے شرم ہو, تم بے دیکھیے آپ نے غیرت ہو. کال دوبارہ ڈالی ہے, میں احتجاجاً نیچے اترا تھا صرف اس میری بات لیے سنیں, کہ چلیں آپ نہ جو کر انہوں رہے نے کیا ہے مجاہدہ آپ سسٹر کو جو انے انہوں تو نے نہیں ہے کی شاہ بات صاحب, وہ غلط انے ہے. تو نہیں ہے, آپ انے تو نہیں ہے. یار اس نے زن بھی کوئی چیز ہوتی ہے, میرا ایک اپنے سوال ہے, مسلمان آپ بھائی انے کے تو لیے نہیں ہے. رکھنا. میری بات سنیں, یار ساحل میں کالو سمجھتا کی ہوں کہ پہلے اس بھی دن میں نے بات اگر تو سن, آپ یار کو آپ سنتے کیوں اگر نہیں؟ اس میں دن نے عثمان ڈار آپ کی بھائی موجود. نے آپ کو کال کر لی بھائی سمجھ کے, اوف, ٹھیک ہے, تو آپ نے مطلب ان کو جو بھی کیا, میں نے آپ سے یہ خود پوچھا, آپ نے اس وقت مجھے ایک ایسی تعویل پیش کی کہ اس وقت میرا اچھا ذہن اس یہ کے بھی اوپر آپ کے جو تھا وہ بھائی آ ہیں, گیا. ہر بندہ ہی آپ کا بھائی ہے. عثمان ڈار بھی میرا بھائی ہے, ساحل ہر کالو بھی میرا منافق, بھائی اسی لیے ہے. تو میں سچا ہاں کہتا ہوں, اگر یہ وہ سارا غلطی کریں غلیظ گے پھول دستہ کاظمی صاحب آپ کا یا پھر اکٹھا مجھے کیا نہ ہوا لیں, ہے. پھر مجھے نہ یہ لیں غلیظ کیونکہ آپ پھول میری دستہ, بات نہیں یہ سنتے. سہولت کار, یہ آپ کے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. اچھا یار ٹھیک ہے, میرے پہ ڈال دو سارے, یہ وہ افضل بھی میرے وڑیچ تے بھی پا آپ دو لے کے آئے تھے. میں لے فریڈم کے آف آیا تھا. سپیچ, فریڈم, کی مجھے ہو گیا فریڈم آف یار, سپیچ ہے کہ 60 نہیں؟ سال دا بندہ ہے گا یار, خدا دا واسطے میں کتوں لے قسم آیا خدا ہوں. دی میں افضل وڑیچ نو وہ کتے یار ذلیل ہوندا دیکھ, وہ سب سے یار پہلے ایک ملک جی آدمی کا بولن یار نہیں تھا. دیتا یار. یار میں میوٹ نہیں لاؤ, بات کر سکتا, میوٹ لاؤ. میں پھر اوپر نہیں بیٹھوں گا, آپ مجھے بات کیوں نہیں نہیں کرنے بیٹھیں دیں گے گے. بھائی؟ آپ کا بھائی سارا آپ ہے ساحل کالو, آپ سمجھ بیٹھیں یار, گے. آپ پھر وہی اس بات ہے, نے آپ غلط ہماری بات کر ماں رہے ہیں. بہن بیٹیوں کو باتیں کی, آپ بیٹھیں گے. آپ اس کو بھائی بھائی میں نہ نہیں بیٹھوں کہتے گا, تو میں میں نہیں آپ کو بیٹھوں گا. اجازت دے دیتا. نہ ساحل کالو بھائی کو یار میں نے خود میوٹ اصلاح لگائیں, کرنے میوٹ کی. لگائیں, میوٹ لگائیں. جب آپ نا میوٹ لگائیں, ساحل کالو بھائی افضل وڑیچ کو اس عمر میں کتے کی طرح ذلیل ہوتا دیکھ کے نا بابر نے فیصلہ کر لیا کہ میں 50 اتنے سوشل میڈیا یوز ہی نہیں کرنا. اور جس عمر چ انسان عزت کماندا ہے, اے خدا دی قسم کتیاں تو بدتر ذلیل ہو رہا ہے صرف کدے واسطے اپنا اونوں پتر سمجھیا سو کہ اودی جھولی چ بیندا ہے, او دے واسطے بچان واسطے میں یہ کر دوں گا. میں اور بھائی تو چھولا پٹنا ہے پورے پاکستان دے وکیل بابر دے خلاف نے حق بولن واسطے. تو ماما وکھرا وکیلاں نو جاننا ہے, انہاں نو صرف میری شکل ہی دکھا نا تو انہاں تیرے نال ویسے ہی خوش ہو جانا ہے. تسی دین دی کام کرو گے بے شرمو. نیچے کمنٹ میں کریں پلیز, بہت مہربانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفعہ, قادیانیوں کی بے حیائی کی دفعہ, مجال ہے کہتا ہے میں معافی تلافی والا بندہ ہی نہیں ہوں. سہیب راجہ کی دفعہ یہ بولا ہی نہیں ہے بندہ, یہ معافی تلافی سے دوڑ رہا تھا. اپنی دم پہ پہ رہا ہے تو جو پٹنا ہے جا میری ہلے بھی, میں اسی لیے میں نے اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں کیا تھا. اس پہ آج بھی وکیلوں کے لیے پڑھی ہے, جو تو پٹنا نہ ایک باری پوا تو پھر میں تیری سہولت کاری دسنا. صلاۃ و سلام کی اجازت, یہ سوال کو مسلمان کر سکتے ہیں؟ آج ایسے اچھے بن رہے ہیں جیسے کوئی مار کے آئے ہیں. تواڈے پیو نے بھی منگنی سی معافی, تے جے معافی منگی ہے تو ہن پٹرے کا دیو معافی, پھر کادی منگی ہے, کادی معافی منگی ہے جڑا آج تسی یہ کہہ رہے ہو کہ جی ہمیں یہ جھوٹ, یہ صلاۃ و سلام کا تو ایشو ہی نہیں تھا. اور شارپ شوٹر صاحب تہاڈی تے بیٹری مکی ہوئی ہے کہ وہ کہتا پھر رہا ہے کہ جی کیا نام ہے یہ صلاۃ و سلام کا ایشو ہی نہیں تھا, تو معافی انہوں نے کی کادی معافی منگی سی پھر.
اے دسو اچھا دوسرا میں ایک اور بات بھی کریکٹ کر دوں، کل جو اسکرین شاٹ دکھایا گیا تھا آپ کی طرف سے، وہ جو بت شکن والی آئی ڈی کا، عثمان بھائی نے اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ ان کی آئی ڈی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کریکٹ کر لیں آپ، ٹھیک ہے، تو دیکھ بھال کے ذرا۔ وہ فون بھی ان کے کسی اور نے کیا تھا؟ یار میں اس آئی ڈی کی بات کر، آپ کیوں ان فل دستوں کا ان سہولت کاروں کے یار کیس میں کیونکہ کرتے ہیں؟ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ میں کیس نہیں کر رہا، وہ فون ٹھیک ہے، میں کس خود نے ان کیا کی تھا؟ اپنا حرکتوں پوری کے بات خلاف کریں، ہوں جو انہوں نے فون کس غلط کیا، کیا تھا؟ لیکن بیجا یہ چیز، یار یار ایک منٹ میں ہوگی شاہ فیک سے آئی بات ڈی، ہم کرنی اس کی بات نہیں کر رہے یار، لیکن اس کی اپنا بنیاد کے جواب دیں۔ اوپر آپ فیک جب آئی ڈی کی قادیانی بنیاد کے اوپر براڈ یہ تو پر نہیں کہہ گئے، سکتے نا کہ وہ اجازت دیتے پھر رہے ہیں، یار ایک دوسرے پہ یہ بولیں تو گے؟ غلط بات ہے۔ میں سوال نہیں، کر رہا ایک ہوں دوسرے، ابھی ریسنٹلی یار آپ آپ بولنے نے نہیں مجھ دے پہ رہے، غصہ کیا، کیا یہی آپ کام افضل وڑائچ یار صاحب نے سنیں کیا تو ہے، میری صحیح، براڈ پر آ کے بولنے یار نہیں دیا، سنیں اس تو کے صحیح، بعد گالیاں دے کے چلے گئے ہیں، یہی کام آپ کر رہے ہیں، یار کیا مسئلہ ہے یار؟ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو حق بات ہے وہ آپ ضرور کریں، جو حق بات ہے، آپ کو برا لگے یا آپ کو اچھا لگے، جو حق بات ہے وہ آپ کریں، لیکن بیجا ایسے بلا وجہ سدھو جٹ بننے کی آپ کر ضرورت لیں نہیں ہے۔ بات، بولی جاتے، میں اب آپ سے سوال کر میں رہا ہوں، کہتا میں سوال ایک چھوٹا غلط سا کر رہا ہوں، پتہ چل جائے گا۔ کیا کچھ دن اچھا پہلے کر لو، آپ جب گئے لائیو پہ افضل وڑائچ قادیانیوں کے ساتھ صلاۃ و سلام پہ ڈیبیٹ کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا؟ وہ انہوں نے سوال رکھا تھا، میں نے ٹھیک پوچھا ہے، کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا؟ ڈیبیٹ نہیں کر رہا تھا وہ، بات کر کٹہرے رہا میں تھا کھڑا کہ نہیں کر رہا تھا؟ وہ کٹہرے میں کھڑا تھا، بات کر رہا تھا وہ، لیکن وہ کٹہرے میں کھڑا تھا۔ میں نے وہ کلپ بھی ان کا چلایا افضل وڑائچ صاحب کا، کہ جس کے اندر میں نے ان کو یہ بتایا، میں نے لائیو لگا کے ان کو بتایا تھا کہ جو پرائرٹی آپ نے بات کر دی رہا ہے تھا کہ وہ نہیں آپ نے کر رہا غلط تھا؟ دی ہے۔ یار میں آپ کو سنوا دیتا ہوں جو بات ہو رہی ہے، یہ بات نا کر میرے رہا پہ تھا کہ نہیں کر رہا تھا؟ کر رہا تھا بات، ہاں، صلاۃ و کر رہا سلام تھا کا جب بات۔ ایشو ہی نہیں ہے تو یہ کیوں بات کر رہا تھا؟ اب مجھے دوسروں کو بتانے دیں گے یار آپ؟ وہ انہوں نے وہاں پہ ایکسپلین کیا ہے، یار میرا دیکھو خیال میں ہے حق مجھے اب سچ کی ایسا بات، فیل ہو رہا ہے کہ میری یار بات بابر ایک منٹ زبان جو ہے صبر نا، یار، کیا ہو بات گیا، سنیں، ایک منٹ میری صبر، بات سنیں، یہ ایک دیکھیں، چھوٹی سی، نہیں میں نہیں نیچے خلیفہ بیٹھ بھائی، کے سنتا خلیفہ بھائی ہوں، یہاں پہ اب آپ رکیں، نیچے بیٹھ کے سنتا یہاں ہوں، پہ یہ بات آپ نہیں لوگوں ہے، کی اب آپ براڈ سنیں، خراب ہو رہی ایک منٹ ہوگی۔ یار بابر بھائی، ایک منٹ ادھر ہی رکیں، میری بات سنیں۔ پہلی دفعہ جب یہ معاملہ آیا، اس کو ہم نے ساروں نے کہا، اور اچھے طریقے سے ساروں نے کہا، تو افضل وڑائچ کا بیان یہ تھا کہ میں صرف ریکویسٹ لے کے آیا تھا مسلمانوں کے پاس کہ وہ اپنی لائیووں کے اوپر اس کذاب دجال کے اوپر صلاۃ السلام پڑھنے دیں، تو یہ ریکویسٹ لے کے آنے والا معاملہ تھا۔ خلیفہ بھائی بتائیں اس بات کو۔ یہ بالکل غلط تھا، ٹھیک ہے، اور میں ٹھیک نے ہے، یہ بات برملا کہی ہے، بار بار کہی ہے کوئی کچھ نہ کہ بھیجے، میں نے نہ میں پلے کر افضل رہا ہوں، نہ میں وڑائچ بات کر کو، رہا ہوں، کیونکہ کاظمی صاحب میں جرت نہیں ہے کہ وہ بات سنے، وہ گول گول یار گھمائی آ رہے ہیں سہولت کاروں کے، پتہ اب نہیں ان کو بولنے کیوں کدھر دے سمجھ رہے ہیں نہیں۔ مجھے، بھائی میں سہولت کاروں پہ بات کروں گا، اگر آپ لوگوں کی براڈ ڈسٹرب ہو رہی ہے تو میں آپ لوگوں کے لیے براڈ نہیں لگا رہا تھا، میں اپنی لگا رہا ہوں۔ اگر شارپ شوٹر ایک اشارہ کرے گا میں اس سے معذرت کر کے چلا جاؤں گا، یا بات سنیں یا کر لیں۔ اچھا میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت افضل وڑائچ صاحب نے اپنی براڈ لگائی تھی، جہاں پر مسلمانوں کو بٹھا کے یہ فیصلہ کروانے کی کوشش کی تھی کہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت ہونی چاہیے، نہیں، میں نے بھرپور کنڈیم کیا تھا وہاں پر، ٹھیک ہے، اور میں نے یہاں تک ان کو کہا تھا کہ یہ آپ اس بات کو انڈر ڈسکشن نہ لائیں، اس بات کے سارے لوگ گواہ ہیں، سارے مسلمان گواہ ہیں، ٹھیک ہے، اے ڈی بھی گواہ ہے، سارے لوگ گواہ ہیں اس بات کے۔ میں نے ان کو بولا تھا کہ یہ ٹاپک انڈر ڈسکشن آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کے آٹوگراف لینے کے لیے لوگ کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ کام آپ ادھر نہ کریں۔ میں نے ان کو یہ بات برملا کہی تھی، فون پہ بھی کہی تھی، میسج میں بھی کہی تھی، اور لائیو کے اوپر بھی کہی تھی۔ جب سیکر بھائی حافظہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ تشریف لے کے آئے تھے، ان کے ساتھ مطلب یکجہتی، اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اپنا افضل وڑائچ صاحب کے ساتھ، اس وقت میں نے ان کو بھی روکا تھا کہ یہ بات اندر ڈسکشن نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟
یہ آپ کو اوپر اس لیے بلایا کہ آپ نا ادھر بیٹھ کے چپ کر کے سنیں، جس کو آپ بھائی بھائی کہہ رہے ہیں یار وہ میں دونوں میرے کی ماں بھائی بہن پہ دیکھیں باتیں میری کریں۔ بات سنیں، اچھا دیکھیں ملک میری بات صاحب کی سنیں، سن لیں، میں بریک لیتا ہوں، ملک صاحب آپ بات کریں۔ جو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے ساحل کالوں بھائی حافظہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے مجاہدہ سسٹر کو، وہ نہایت غلط بات کہی ہے، خلیفہ بھائی اخلاق سے گری ہوئی گھٹیا بات کہی فریڈم ہے۔ آف سپیچ بابر بھائی کو بھی دے دیں، تھوڑی دیر آپ سن لیں ہمارے پاس بھی بیٹھ کے، بھائی میرا سن تو فریڈم آف لینا۔ سپیچ جو ہے بھائی جان، میرا فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، لیکن افضل وڑائچ صاحب کا جو فریڈم آف سپیچ ہے وہ اس چیز کی بالکل اجازت دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں آپ تھوڑا یقین کر کے سنیں تو صحیح نا، پھر بعد میں کہہ دیں کہ یہ بات غلط ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا ایک بار پارلیمانی سن تو لینا، انداز سے بات کریں نا، مخالفت کریں لیکن ذرا پارلیمانی انداز پیار سے سے ہی کریں۔ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے انہوں نے گالی تو کوئی نہیں دی کسی کو۔ اچھا چلیں یار، میں ہی غلط ہوں، ادھر بھی میں ہی غلط ہوں، ادھر بھی میں ہی غلط ہوں، چلے ٹھیک ہے کریں، نہیں بات کریں۔ میں آپ خاموش رہتا کیوں ہوں، غلط کہہ رہے ہیں؟ میں سر اب خاموشی سے سنتا ہوں، کریں آپ جو ریکویسٹ بات کر آپ رہے نے ہیں کرنی ہے، آپ ٹھیک ہے؟ سے، آپ کو بڑا بھائی مان کے ریکویسٹ کر رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر سن لیں، اگر کوئی چلیں چیز ہوگی ٹھیک تو ہے، آپ سن لیں۔ اچھا جی، پارلیمانی ٹھیک ہے انداز جی، میں اوکے، شکریہ۔ بتائیں پیارے شاہ صاحب کہ کوئی شخص آپ کے پھل دستوں میں سے قادیانی کو پڑتی ہوئی جوتیوں میں مسلمانوں کے خلاف نیچے کمنٹ کرے تو اس کو پارلیمانی انداز میں کیا کہتے ہیں؟ پارلیمانی انداز میں ہم اس کو کہیں گے کہ ہم اس کے اس ایکشن کو کنڈیم کرتے ہیں اور بھرپور مذمت کرتے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کی ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ جی بنی صاحب، ملک صاحب، آپ کو خوشی ہوئی پارلیمانی انداز میں انہوں نے کتنے خوبصورتی سے بیان کر دیا، تو میں اس پہ آپ دونوں کا ری ایکشن چاہتا ہوں۔ ویسے چلیں آپ نے وہ کہہ دیا، ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے سہولت کار۔ یہ سہولت کار کو برا لفظ نہیں ہے، آپ یقین کریں، یہ ایک بڑا اچھا لفظ ہے۔ جیسے کہ کوئی اچھا کام کر رہا، ہم کہتے ہیں یار اس کی سہولت کاری کرو تاکہ یہ اچھا کام کرے، اسی طرح کو برا کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی کاظمی صاحب سہولت کار ہی کہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ پارلیمانی لفظ ہے سہولت کار، اس میں کوئی گالی یا کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھ لے اس کو گالی تو ایک علیحدہ بات ہے، باقی یہ گالی نہیں ہے، آپ یقین کریں، پارلیمانی لفظ ہے پراپر۔ اچھا خلیفہ بھائی، آپ نے ایک دو دفعہ لائیو سنی بھی ہوگی شاید افضل وڑائچ کی، اور کل کی لائیو بھی شاید آپ نے سنی، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کیا وہ لائیو صرف مسلمانوں کی تذلیل کروانے کے لیے نہیں لگائی جا رہی؟ میں صرف نے نا وہ دیکھیں، میں نے نا قادیانیوں کو افضل وڑائچ صاحب کو جب اپنے براڈ پہ مدعو کیا تھا نا، بلایا تھا اور ان سے اعتراض کے اوپر گفتگو کی تھی، جو میں نے اعتراض ان پہ کیا تھا، وہ کہتے جس طرح شاہ صاحب سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ وہ اپنے کریکٹر کو مشکوک بنا رہے ہیں، اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ کیا آپ مشکوک سے یہ مراد لیتے ہیں کہ میں قادیانی ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ کیا آپ یہ مراد لیتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ چھپا ہوا ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو یہ جو آپ کر رہے ہیں، میں کہوں کہ آپ ایک بزدل انسان ہیں۔ یہ بات میں نے بنی کہی تھی کہ نہیں؟ آپ گواہ ہو اس بات کے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تھا آپ اپنے آپ کو مشکوک کر رہے ہیں اور آپ ایک بزدل انسان ہیں، ایک کاورڈ ہیں آپ۔ میں نے افضل وڑائچ صاحب کو ان کے منہ پہ یہ بات کہی۔ اور نیچے انہوں نے کمنٹوں میں بتا دیں کہ ایسے سہولت کار، غلیظ، پلیت، خبیث لوگ، غدار، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غدار، ایسے مریضوں پہ بابر کی دوائی اثر کرے گی یا شاہ صاحب کی دوائی اثر کرے گی؟ یہ کمنٹس میں بتا دیں۔ جی شاہ صاحب آپ جاری رکھیں۔ کہ آپ میری موجودگی میں آپ جو بھی کریں گے نا، الٹیمیٹلی نزلہ میرے پر ہی گر رہا ہے، مجھے پتہ ہے اس بات کا، ٹھیک ہے؟ لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ یہی شارپ شوٹر کو آگے لگا کے یہ کروا رہا ہے، یہی بابر کو آگے کر رہا ہے۔ یہ آلریڈی یہ بات، میری بات سنیں، کل پرسوں کی بات ہے، سن لیں پتہ نہیں حاجی صاحب کی برات تھی یا کسی کی تھی، وہاں پر نا جو سدھو اور میر نے وہاں پر ایک بات کی دونوں نے، انہوں نے کہا کہ یہ شاہد کے ساتھ مل کے یہ کانسپریسی کر رہا ہے، یہ شارپ شوٹر کے ساتھ مل کے کانسپریسی کر رہا ہے، یہ بابر کے ساتھ مل کے کانسپریسی کر رہا ہے۔ شاہد مسلمان ہے، شاہد مسلمان ہے، ہاں، آپ اس کو بھی اسی طرح بلائیں، شاہد بھائی، شاہد بھائی حافظہ اللہ تعالی، ہاں، شارپ شوٹر بھائی آپ حافظہ سب سے میں اللہ نے نہ تعالی۔ کروایا اپنے سہولت کاروں کی دفعہ افضل وڑائچ صاحب۔ اب یہ نیچے جو کاکا سپاہی ہے اس کو بھی ذرا پیار سے بلائیں۔ جی جی، افضل وڑائچ صاحب اور یہ نیچے جو مطلب کاکا سپاہی جی صاحب، کاکا سپاہی صاحب، ہاں جی،
हाँ ठीक है, ठीक है सारे ना? अच्छा, मुसलमानों चलें। को आप ना आपने बुलाएंगे तो बाबर आपने ने आपने बाबर भाई सवाल मिस कर दिया। पहले ये पूछें कि ये तवज्जो दिलाने की जरूरत क्यों पड़ी, शाह जी ने पहले क्यों नहीं कहा वो भाई। यार देखें, अब ये आप मतलब जैसे मीम में गुलदस्ते निकालने की में कोशिश रह कर कर रहे आए हैं। हैं, ये खबीस दूसरों को हिकारत से देखते हैं, ये दूसरों को चलें यार, इंसान ही आप नहीं मुझे भी समझते, अपने आप मुझे मुसलमानों भी को इंसान ही आप नहीं फिर मुझे भी समझते, गालीबाज को ऐसे कह रहे। और शाहिद, मुझे जो मर्जी कहो, सहूलतकार की दफा मिर्चें लगती हैं, शाहिद मुसलमान नहीं है। मैं अभी साहिल कालू पे कहूं तो कहेंगे उसको ये कह दिया, उसको वो कह दिया। क्यों? साहिल कालू दा इस्लाम जेड़ा वे वो प्लैटिनम लेवल दा है ते शाहिद दा वखरे लेवल दा है। कोई शाहिद खुदा दा खौफ करो भाई, यार, शाहिद कोई भाई खुदा दा भी खौफ। मुसलमान हैं, शाहिद भाई भी मुसलमान है, शार्प शूटर भाई भी मुसलमान है, ठीक है, और साहिल कालू भाई भी मुसलमान है, ठीक हो कि अफजल वड़ायत साहब भी मुसलमान ये है हैं। कि साहिल कालू सहूलतकार है। भाई मैं कहूँगा कि बुज़दिल हैं, कावर्ड्स हैं, इससे बढ़ के मैं ये सहूलतकारी वाला लफ्ज़ मुझे पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद, ठीक है, मुझे नहीं पसंद। इससे बेहतर है चोली ड्राइवर वर्ड, इससे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन मैं जो हूँ सहूलतकार, असल में ना वो लगता है कि जैसे मतलब ना कोई मतलब कि वो कादियानियों के एजेंडा को आगे पेश कर रहे हैं, ये उससे तासुर आता है, इसलिए मैं वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा खलीफा भाई, मैं एक सवाल करूं आपसे। तो काने के ऊपर सलातो सलाम पढ़ना ये जनाबे अली क्या हिंदुओं का मकसद है या उनका मतलब है इसमें इंटरेस्ट है? ये यहूदियों का इंटरेस्ट है, ये ईसाइयों का इंटरेस्ट है, कादियानियों का इंटरेस्ट है ना, तो ये है सहूलतकार। थैंक यू फॉर यार अच्छा मेरी बात सुनो। अच्छा खलीफा भाई, आपकी यार लाइफ मेरे मुंह में अल्फाज, जब मेरे मुंह आपने में ना अल्फाज अच्छा उस मेरी दिन बात अफजल मैं वड़ायत साहब ने भी कोशिश मैं की आपसे है। मुखातिब हूं जी कि बनी मतलब भाई, जी बनी मैं भाई, इस वजह से बोलें। मुखातिब हूँ कि आपने अच्छी बात करने के लिए कि आपने अपनी लाइफ के ऊपर अफजल वड़ाइद साहब को बुलाया। आपने हमें कहा आप खामोश हो जाएं, हमने आपकी बात का एहतराम रखते हुए हम खामोश हो गए, राइट। अब अब बात ये है कि उस वक्त जब आपने अच्छे तरीके से समझाया, शाह साहब ने अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है, उसके बाद फिर आखिरी अल्फाज आपके क्या थे मेरे अफजल अल्फाज वड़ाइद ये थे, साहब मैंने उनको ड्रॉप वहां पर किया था जहां पर उन्होंने गालियां देना शुरू नहीं, कर दी थी। आपने उन्होंने उनको दस इस्लाम भाई सहूलतकार को, उस वक्त कहा। हाँ आपके मैंने, मुंह के लेकिन अल्फाज। मैंने जिस मानी में कहा वो वहां पर क्लियर मैंने किया, रिकॉर्डिंग में भी मैंने अपलोड कर दिया है अच्छा हाँ ताकि जी, हाँ मेरे पे जी, कोई जी। इल्जाम ना लगे। मैंने कहा जी अब आपको आपने अगर कहा जा अच्छे रहा है तरीके से कि मशकूक आप कर रहे हैं, आप सहूलतकारी कर रहे हैं या मशकूक कर रहे हैं अपने आप को, वही वही सेंस आप में कर रहे हैं कि आप बुज़दिल हैं, आप हक नहीं कह सकते। जी ठीक है। बोलें। देखें, आपने अपनी हुज्जत तमाम कर ली प्यार से कहने वाली या नहीं की? जी कोशिश मैंने अब पूरी की, अगर अगर उनको हदीस आप भी ये पढ़ाई। कहें कि हम अब अगर आप ये कहें कि सारे ही वही उसी तर्ज अमल से उनसे बात करें, तो सर आपने जब अच्छे तरीके से बात कर ली थी ना, तो फिर इतनी नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। पहली बात तो ये, जो बंदा प्यार से नहीं समझ सकता उसी के लिए ये कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खलीफा भाई, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो प्यार की बात नहीं समझते। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप तनकीद ना करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप तनकीद बराए इस्लाह की कोशिश ना करें, आप ज़रूर करें, लेकिन मैं अपने आप को और अफजल वड़ाइज के दरमियान में थोड़ा सा फ़र्क रखना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जाके मेरे बारे में जो अल्फाज कहे हैं कि वो शैतान है और वैसे है वैसे है, अगर वही बात मैं भी उनके बारे में कर दूंगा ना, तो फिर मेरे में और अफजल वड़ाइज हाफिज़हुल्लाह ताला में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो मैं ये फ़र्क कायम रखना चाहता हूँ। पैदा होकर आ जाएं, आप हज कर रहे हो ना, अभी तो आप करके आए हैं, इन सहूलतकारों ने, चोली ड्राइवरों ने नहीं मानना, और आपकी गलती ये है कि आप इनको मनवा रहे हैं। आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये अवाम को कितना धोखा दे रहे हैं। इन्होंने अवाम को इस चीज में डाला हुआ है सहूलतकारी में कि सुन लो कादियानी मर जाएंगे, उनको तबलीग कर लेते हैं, उनको करने दें, जैसे यार इन्हां दा कुफर जिवें साडे ते पै रहा है। ओ भाई हम अपनी लाइफ पे बता तो रहे हैं मिर्जा कितना झूठा कज़ाब है, कितना बेगैरत है, हम अपना काम कर रहे हैं। ये उसको एक्सट्रीम सिचुएशन में करके मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं, उसमें सलातो सलाम पढ़वा रहे हैं, उनकी मदद करवा रहे हैं, उनकी बेटियों बहनों के लिए लाइवें चल रही हैं, अपनी बहनों को क्या क्या लिख रहे हैं। तो शाह साहब खुदा का नाम है, खुदा का नाम है, थोड़ा सा हौसला कर दें, अवाम को मत इस तरह लसन लगाएं कि सिर्फ ये कि जनाब अली में फलाना भी भाई है तो फलाना भी भाई है। तो अवाम पागल है, मजाक बना लिया है आप लोगों ने।
मुसलमान का भाई होता है। आप कादियानी आप लोगों समझते हैं को ये अफजल नजर बराज नहीं को? आया कि आपका फुल दस्ता जब नहीं, अपने चले मैं आपसे एक मुसलमानों को सवाल करता हकारत हूँ, से मुझे उसका देखता, अभी तो to मैं the और point, बंदे भी बुलाऊंगा, अभी जिस मुझे तरह to the आप मुझे point। एक सुने, हम अच्छी भली इल्मी गुफ्तगू करके आए, मरवान को मैं पकड़ रहा था अपने नाइट राइडर भाई ब्राइट स्टार, उधर हमारी टोटली इल्मी बात हुई, कोई बात ही नहीं हुई, शार्प शूटर भी सुन रहा था, सारी बात हो रही थी, ये सारे भाई उधर आराम से बात करते, इधर आए एक कादियानी को छितर पड़ने लगे और कोई भी मुसलमान मारे, नीचे आपका गलीज पलीत सहूलतकार लानती फुल दस्ते के लोग आए, उन्होंने उस मुसलमान को टारगेट करने की कोशिश की कि जी ओहो ये है, ये जो भी है यार, और उसने माना, उसका बड़ापन है, वो मान रहा है कि भाई मैं गलत करता हूं, गाली देना जो अच्छी बात नहीं है। इन्होंने उस पर क्या क्या बातें की। कहने का मकसद ये कि आप लोगों का इस्लाम उधर नहीं आता कि उसका भी इस्लाम है। सहूलतकार करके जूती की नोक पे रख के उम्मत से पंगा लेके भी लानती आज उसके लिए कोई अजीब राड लगा रहा है, तो कोई अफजल लगा रहा है, तो कोई छुआरा लगा रहा है, तो कोई वो छुआरे के मुंह वाला कोजा मेरे गोडे ऐसे ऐसे डार लानती, ऐसे कश्मीरी कुत्ता भी इतना काला नहीं यार होता। देखिए मेरी बात सुने, देखिए बाबर भाई, मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूँ कि आप झूठे जो झूठ कश्मीरियों का ना बोले गोडा उसके भी तो इतना मैला नहीं होता जैसा ये यार सहूलतकार है। आप देखिए मेरी बात सुने, फिर ये तासुर आप दे रहे हैं कि जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा आप फ्लो रोक दिया, रुके। मकसद ये है कि ये इन लोगों यार ने आप लानत ना करें, मैं असल बात पे आ रहा हूं। इन आप लोगों ने लानत ना करें, बात सुने, आप लानत ना करें। अच्छा बात सुने, Please। इन लोगों ने हकारत नहीं डाली। पहले नहीं, अगर आपने अब लानत की मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं सुन यार सकता आप ये। रुक के कौन सा भार डाल रहे हैं, आपसे हक ही नहीं अच्छा बोल यार, रहे। शुक्रिया, थैंक 2 यू मिनट सो आपसे मच, सुना अल्लाह जा रहा हाफिज। है, 2 मिनट सुना जा रहा है, सिर्फ दुख याद लो। लो शार्प शूटर साहब, आपकी ब्रॉड मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रही है, मुझे अब ये वाकई लग रहा है, क्योंकि वो ये ना करें वो ना करें, उनको खत लिख दें। लो जी तुसी गल कर लो बनी साहब ते मलक साहब, मैं सुनना वा कि अच्छे तरीके नाल किस तरह गल हुंदी जी। नहीं खलीफा वक्त ऊपर आ जाए यार, ऐसे ना करें, आप पूछ लें उनसे कि क्या ये सहूलतकार कम से कम ये एक पार्लिमानी लफ्ज नहीं है क्या उर्दू डिक्शनरी में? अच्छा यार वो जाते हैं तो इसको जाएं, गाली का उन्होंने कौन सा भार दिया हुआ है, बात उनका काम ही है कि बस फलाना भी भाई फलाना भी भाई, आप भी उन्होंने को गाਲਾਂ सुन रहे ने, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੁੱਪੋ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੇਰੀਆਂ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੜੋ। ये इतने बेगैरत लोग हैं, ये जो मैं इनको बिल्कुल लानत डालूंगा ये सहूलतकारों पे कि आप इनका लेवल देखें ना, मेरा फ्लो मैं इतने, हाँ बिल्कुल सही है, आपका भाई है ना, वो आपके भाई आपके बारे में जो कहते हैं आप और चुपें जाके जाए मजे लें, बिल्कुल सही है, आप मीठे मीठे ये सहूलतकार हैं, ये कभी किसी के सके हुए हैं। अच्छा मैं उन तो अंदाज की रहा देखो ना, मैंने गाली भुला देती मेरी जात पे, ओ भाई वो झूठ बोल बोल के ये सहूलतकार सलात तो सलाम, ये आपको जाती मसला लगता है? नहीं, आप खलीफ पर हम बात कोई करना ही नहीं चाह रहे, आप ऊपर आए। ठीक है, हाँ, आपके ऊपर मैं जो बात असल हुई है बात ना पे वो कर रहा अल्फाज हूं, हम नहीं बोलेंगे। मर्जी है, सुने सुने हमारा यार, इनका मामला है, शुगल जो हमारा मामला ये है कि जो बंदा सहूलतकारी कर रहा है कादियानियों की, मुसलमानों को जलील करवाने के लिए, हम उसके खिलाफ हैं। पता नहीं है क्या आपको ड्रामा कोई कुछ लगाया भी कहता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और भाई ठीक है? आमिनी आपको डिफेंड कर रहे हाँ, that's हैं, it। एक जुमला सिर्फ मुझे कहने दें बनी भाई, देखें अब यहाँ पर आप मौजूद थे, मेरे से पहले बनी साहब आप और मलक साहब, कादियानी ठोक रहा था ना, ठीक है, आप तो नहीं जानते असद को, उसने नीचे से देखा है, वो आया सलाम दुआ करने, उसने कादियानी ठोका, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो क्यों ठुक रहा था? उसने एक मुसलमान वो डिजर्व के करता। साथ अब शाह साहब से मैं ये मुसलमान सवाल कर रहा था कि इन सहूलतकारों को, इनके फुल दस्ते को क्यों तकलीफ हुई, मैंने इनको कॉल डाली, अभी पूछ लेते क्यों तकलीफ हुई, क्यों ये बार बार उनके लिए इस्लाम ले आते हैं, हमारे मुसलमानों बाकियों के लिए क्यों इस्लाम नहीं लाते? शाह साहब आप क्यों बाकियों की दफा आपको याद नहीं आता? ओ भाई हम उनकी सहूलतकारी पे बात कर रहे हैं, ईमान पे नहीं। मेरी नजर में तो ये बदतरीन लोग हैं, आप जो सा मर्जी फतवा ले आए, मैं इनको गलीज तरीन, सामने वाले दुश्मन को मैं फिर भी अच्छा समझता हूं, काफर को, ऐसे छुपे हुए मुनाफिक और सहूलतकार को मैं बदतर समझता हूं। मुझे आपकी किसी बात की कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपको बाकी मुसलमानों की दफा मौत पड़ जाती है, आप क्यों नहीं बोले कि नीचे वो बकवास कर रहा है
کہ ایک ہمارا مسلمان بھائی ہے جو بھی ہے وہ مان رہا ہے اور کوئی حرام کام نہیں کرتا، وہ غلط بات کہہ رہا ہے میں غصہ کرتا ہوں، زبان اس کی سخت ہے، وہاں پہ وہ قادیانی ڈیزرو کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کی زبان ہی نہیں چلی کہ نیچے یہ آ کر وہی عثمان ڈار بھائی جو ہے نا اس کی عادت ہے سہولت کار کی، وہ میلے کچیلے گوڈے، کشمیریوں کا گوڈا بھی اس سے ٹخنا بھی صاف ہوتا ہوگا، اتنا میلا کچیلا گندا ہے، اے آئی لا کے اپنے آپ ہیرو سمجھ رہے اور دور فٹا منہ تیری زندگی تھے. ڈونٹ ٹیل می دس. اور یار جناب علی تو لے لینے، رک جاؤ. اچھا آئیں جی، اب آپ ساروں نے بات سن لی نا، اب آپ شاہ صاحب کا نا میٹھی تقریر سن لیں جی. جن کو یہ بھائی کہتے ہیں وہ سارا دن مینوں تو کٹ دے رہے، مینوں فرق نہیں، انہاں نوں بہت اچھا کر دے رہے. لو پھر تسی بھی خوش ہو. ہیلو میں ہن چپ کر کے سننا نا، ان کا میں کیس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، وہ ان کے بھائی ان کو جو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک کہتے ہیں، میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں. نہیں آپ کریں، میں ویسے بھی ابھی آفس میں، میرے آفس کا ٹائم ہے، آپ سب کو پتہ ہے اس بات کا، تو آپ جاری رکھیں ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں بیچ میں آ کے تو ایسی بلا وجہ پارٹی بازی میں نہیں آپ اپنی جو ہے بات نہ کریں سہولت ایشو کے اوپر. جی میں نے کر لی بھائی. ایشو یہ ہے کہ جو بھی مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنی اس میٹھی میٹھی گفتگو کرنے کے بعد کو جو انہوں نے وہاں پہ لکھا گھر کی نہ گھاٹ کی، جو بکواس انہوں نے وہاں پہ لکھی ہے، یہ بالکل قطعی غلط ہے. اور یہ وہی ایٹیٹیوڈ ہے جس کی وجہ سے ساحل بھائی کے ساتھ میرا معاملہ شروع ہوا تھا، کہ جب میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ آپ جو کسی کو منافق کہہ رہے ہیں، کسی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں، کسی کو آپ وہ کہہ رہے ہیں، جب میں ان کے ساتھ لڑ سکتا ہوں تو جب آپ اس طرح کی بات کریں گے تو میں آپ کو بھی کہوں گا ٹھیک ہے. تو میں بس یہی کہنے آیا ہوں، باقی مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں آپ کو روکوں ٹھیک ہے. وہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ میری بات آپ نے پراپرلی نہ سنی ہے، نہ آپ اس کو کنسیڈر کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جہاں تک میں یہ کہوں کہ ایک مسلمان تو آپ دوسرے نے مسلمان لفظ پہ استعمال لعنت نہیں کیا کہ کرتا. اسی طرح ذرا اس کی وضاحت کر دیں، کیونکہ ساحل کالو اپنے روحانی ابو کے لیے کہہ رہے تھے، میں تو باجیوں کے لیے بول رہا ہوں کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتی. یہ اسی طرح کیسے ہو گیا جی؟ میں نے اسے اگر مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ آپ پڑھ لیں، اور میں نے مسلمانوں کو یہ کہا جوتی کی نوک پہ، یہ اسی طرح کیسے ہو گیا؟ میں نے اس بیسیکلی وہ نیچے کسی نے میسج بڑا خوبصورت کیا، یہ پہلے مجھے جڑا ہوا تھا، یہ پڑھیں کہ سب چپ ہو کے سہولت کاری برداشت کریں کیونکہ اسلام میں جہاد اب نہیں ہے، از پر مرزا غلام احمد قادیانی. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ مسلم واریر صاحب ساحل کالو بھائی نے جو مجھے گالیاں دی ہیں یا مجھے جو بھی کہا ہے وہ میرا معاملہ ہے ٹھیک ہے. ہاں جو اصولی موقف کے پر بات ہو رہی ہے، جو سہولت کاری کر رہے ہیں، اگر ان کے آپ کے پاس ثبوت اور شواہد موجود ہیں اس کی بنیاد پہ کریں ٹھیک ہے، جو بھی کرنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزدل لوگ ہیں، سچائی یہ کہہ نہیں سکتے. اور میں مطلب کم سے کم یہ اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ ایک بندہ مسلمان ہوں جس کو میں جانتا ہوں کہ بندہ مسلمان ہے، اس کے اوپر لعنت کی جائے نمبر 1، یا پھر اس کو جو ہے وہ کافر کہا جائے. یہ دو چیزیں ہیں جو کہ میں برداشت بالکل نہیں کروں گا. بھائی بہت اچھی بات، بالکل نہیں کروں گا. آپ کی بات بہت اچھی ہے. یہ دو چیزیں یہ میرا آخری پیغام ہے میرے بھائیوں ٹھیک ہے. باقی ہم ختم نبوت کے لیے اکٹھے بیٹھیں گے بھی، مسلمان کو حقارت بنانا، اس کے بارے میں کوئی اسلام میں کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو حقیر سمجھنا. شاہد بھائیوں، شارپ شوٹر ان کے پاس جو بیٹھے گا وہ یہ، اس کے بارے میں آپ کے اسلام میں کوئی بات نہیں آئی بھائی. میں نے اس چیز کو بھی بھرپور کنڈیم کیا. اسلام سے باہر کے ٹاپکس ہیں. دیکھیں اہیر بھائی کی براڈ اتنی شدت کے ساتھ آپ نے یہ کفر والا بیان کیا ہے، آپ نے یہ کیوں نہیں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، یعنی سوائے تقوی کے جو کہ اللہ جانتا ہے، کسی کو ہم یہ کہہ ہی کیسے سکتے کہ شارپ شوٹر فلانا ہے فلانا اس کے پاس جو بیٹھے گا، شاہد فلانا فلانا ہے، یا فلانے جو ہیں وہ فلانے فلانے ہیں. یہ اسلام میں نہیں ہے. کفر بھائی، کفر نہیں کہہ سکتے، کفر نہیں کہہ سکتے، کفر نہیں کہہ سکتے، کفر نہیں کہہ سکتے. مرضی تو اسلام ہے. اچھا جو کفریہ کلمات، خلیفہ صاحب اگر کفریہ کلمات کسی نے کہے ہو تو وہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اقرار نہیں کیا، تصدیق نہیں ہوئی، 84 گواہ نہیں چاہیے. کرو یار تسی آپ ہی سارے میں اپنی لائف سے آپ ٹھوک لوں گا. معذرت شارپ شوٹر صاحب، تہاڈا بہت بہت شکریہ، تسی ٹائم دیتا ہے. بہت اگر ایسی بات ہے تو پہلے اس پہ صاحب چلنے کیا ہے. میں خلیفہ شاہ جی، آپ کے مقام ہے، آپ کے نسب ہے، ہم جو ہے نا، آپ جو
ये जो मर्जिया नवाजी हो रही है ना, आप माशा डिबेटर है, मैं तो कम इल्म हूँ, मैं इसलिए आया हूँ। मैं तो आपकी बातों को फॉलो करता हूँ, बाबर भाई की फॉलो करता हूँ। अगर आप ही अगर इसमें मिलावट अगर करेंगे तो ये ना जो है ना, ये बिल्कुल जो है ना गलत है। ये जो है मेहरबानी करे, जो अगर मजाइयों से आप बना टोक डंडे की चोट पे उसके पे आप बात करेंगे तो कौन सी ऐसी क़यामत आ जाएगी। मेरे जितने डिबेटर भाई हैं, बनी भाई हैं, इसमें कौन सी क़यामत आ जाएगी भाई। एक तो मरज़ियत एक कल्ट है, वो एक फितना है, सबको पता है। तो उनको बुला के साथ सलाम पढ़ाने की क्यों सी ऐसे हमारी को मजबूरी है कि वो पढ़ेंगे जी, हम उसकी डिबेट करेंगे। इसको कंडेम करें, और कंडेम मुंह से नहीं करें। वो ऐसा आदमी उसको ले ही निकाल पे, उसको गदर से पकड़ के ना नीचे मारे, ताकि उसको पता चले कि मैं किधर आया हूँ, उसको होश ही ना हो। जिस तरह मुर्गी फड़कती है ना, ज़बह करते हैं, इस तरह भाई खत्म नबूवत पे काम होना चाहिए। इसमें अगर इधर की उधर की भाईजान नहीं, वो नाराज हो जाएगा, भाईजान नहीं यार नहीं, ये भाई खत्म नबूवत का काम नहीं है यार। ऊपर आओ बाबर साहब, ऊपर आओ। एक दूसरे की अगर हम कहेंगे भाई नहीं यार वो मैं बाबर भाई को ले ले भाई। ये मेरे इस तरह खत्म नबूवत पे डंडकी की चोट पे काम करें। कल नबी के सलाम के आपने मुंह भी दिखाना है। आपने कल कि हमने मरना भी है। कल ये मरज़ई नवाज, ये जो सहूलतकार, ये यानी ये आपको हमारी कब्र में आएंगे, हमको ये बचाएंगे उन कीड़ों से, उन उस गुनाह से। खुदा का खौफ करें। मैं हाथ बांध के सब भाइयों से, निडो भाई हैं माशाल्लाह, आप सारे पढ़ लिखे हो यार। कल आपसे सवाल होगा भाई। मैं तो आपको खलीफा वक्त आपको फॉलो करता था, मैंने आपकी बात कान में डाल दी यार, ये सही कह रहा है। अपने क्यों आखिर की तबाही में यार मेरे समेत। ये एक फितना है। कोई भी उलमा कराम इस हक में नहीं है कि मरज़ाइयों को बिठा के उनको भाई जान सलाम अपने मुसलमान भाई की तजलील करके उनको कहें जी भाई आप मुसलमान, आप नीचे बैठे भाई, ये कदियानी आया जिसे, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये कौन से फतवा मुझे बता दे कि उलमा कराम ने बताया हमको। मरज़ाई कोई सख्ती से अगर वो प्यार से बात करेंगे, अगर वो गुस्ताखी करेंगे, फिर उनके साथ कोई लचक का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मेरी आपसे बदस्ता गुजारिश है। मैं आपके पाँव पकड़ने के लिए शादी तैयार हूँ। आपका नसब सही है, मेहरबानी किया करें। मैं आपके मुर्दों का मारा होता हमें होता है भाई। ऐसे सहूलतकारों को नंगा करें। उन जो अपने मुसलमान जो सफों में छुपे हुए हैं ना, ये सांप, उनको भी नुमाया करें भाई जान। आगे खत्म नबूवत पे पहरा देना है तो ये कार नहीं है कि यार नहीं यार वो बढ़ाए। जी तौसीफ भाई बहुत अच्छी आपने बात की, बहुत अच्छी बात की, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात। अगर गुस्ताखी हो शाह जी, मैं माजर चाहता हूँ। नहीं मेरी बात कोई बात और कोई बात नहीं। ये तमाम भाइयों को आपसे नहीं, सब भाई मुसलमानों से मेरी तमाश है कि इनको तबलीग करें। हमारे कदियानियों से जाती कोई मसला नहीं है। अगर वो गुस्ताखी करे, साथ सलाम पढ़ाए भाई, उनको बुला कर दें। उनको हमें कौन सा कीड़ा है, हमको कौन सा इनाम ट्रॉफी मिल जाती है यार। हमने दुनिया में भी हमारी खराब होने तौसीफ भाई बिल्कुल ठीक, तौसीफ भाई बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात सीधी है। ये कौन सी तबलीग है कि जिसके लिए मुसलमानों की तजलील की जा रही है कि हाँ जी कादियानी को कुछ नहीं कहना, लेकिन मुसलमान की तजलील होती है तो होती रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मुसलमान वहां पे बैठा हुआ है, मुसलमान जहां अपने अकीदे के मुताबिक, फ्रीडम ऑफ स्पीच के मुताबिक मिर्जा को कब्जाब दज्जाल कहने लगता है या मिर्जा का किरदार सामने लाने लगता है, तो चलो जी चुको अनु थल्ले मारो, ऐथे तानू इजाजत नहीं है। लेकिन अगर कादियानी किसी मुसलमान को यहूदी कह रहा है, उसको काफिर कह रहा है, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ये इजाजत है उस लाइव के ऊपर, और वो क्या कि नहीं हमने इसको तबलीग करनी है, तो कौन सी तबलीग के लिए मुसलमानों की तजलील की जाती है? अपना भाई ऐसे बात अदा करने से मैं कहता वो तो अपनी ईमान ही ज़ाया कर बैठता है। उसको रुजू करना चाहिए। जब वो कहता है इस तरह करता, वो उसको तो सोचना चाहिए भाई। अगर मैं दिल में मैं सोचता हूँ ना कि ये इंसान है यार बेचारा, मैं कसम मेरा ईमान कहता है कि मेरा ईमान खत्म हो गया। मैं तसीब भाई अगर कोई कादियानी, मेरी बात सुने तसीब भाई, अगर कोई कादियानी आपको कहता है कि मैं मिर्जे कज़्ज़ाब दज्जाल के ऊपर सलातो सलाम पढ़ना चाहता हूँ, आप उसकी रिक्वेस्ट लेके आएंगे किसी के पास? नहीं सर, आप उसके मुंह के ऊपर जूता मारेंगे कि भाई थप्पड़ मारूंगा उसको, जो ऐसा उसको या मैं खुद मार जाऊंगा तो उसको मार दूंगा। उसको मैं उसको दलीलें पेश करेंगे उनकी लाइफ के ऊपर के क्यों नहीं देनी चाहिए।
शरीयत हमको इस बात की इजाजत ही नहीं देती। शरीयत भी यार, शरीयत भी कुछ चीज है या नहीं है यार, उसको भी नहीं मानते। चलो हम मुझे मत मानो, मैं झूठा हूँगा, मैं मुनाफिक हूँगा, चलो छोड़ो है मुझे। शरीयत के तकाजे में उसके तकलीफ में तोलो यार, शरीयत क्या कह रही है, उसको भी आपने बालताक रख दिया है एक तरफ पे। शरीयत कोई चीज ही को नहीं है, कुरान पाक कोई चीज नहीं है। हमारे लोग उलमा कराम जिन्होंने कुर्बानी दी है, कितने बंदे हमारे शहीद हुए हैं कल नबूवत पे, उनको हम ये फूल गुलदस्ते भेज रहे हैं यार। कल वो कहते क्या होंगे भाई यार ये हमने इस खास कुर्बानी दी है, अपने बच्चों को मरवाया है, अपनी फैमिली को, और दुश्मन ये हमारे अभी नौजवान आ गए हैं 21वीं सदी के, ये कोई ऊपर से यार कोई आसमान से आ गई मखलूक, कोई अपने जो बुजुर्गों की चले तो मुझे थोड़ी इजाजत दे बात करने किस तरह महंगे को ललकारा है भाई। ये मुझे ना एक मीटिंग में निकलना है, मुझे एक मीटिंग में निकलना है। और फकर भी कजारी मुसलमान होते रहे हैं, या कजारी मुसलमान नहीं होगा तो क़यामत नहीं आ जाएगी। ये खलीफा भाई ऐसे मामलात के अंदर अगर बनी भी है, खुदा ना खास्ता मौत आ जाए उससे पहले ये सहूलतकारी करे, अगर बनी भी करे ना, बनी के साथ भी अगर कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करे तो बिल्कुल ठीक है, ये लहजा भी ठीक है और ये बातें भी ठीक है। हर किसी के साथ अच्छे लहजे में बात नहीं की जा सकती। अच्छा चले, मुझे मीटिंग में निकलना है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल जो असूली मौक़िफ़ है उसके ऊपर इख्तलाफ ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन हमें अपने अल्फाज का चुनाव बराबर रखना चाहिए। स्पेशली काफर कहना किसी मुसलमान को, नंबर एक चीज़। दूसरा, बिला वजह लानत करना, ये दोनों चीज़ें मैं कहता हूँ कि के बारे में आप पढ़ लें, दिल में पढ़ लें, मुंह में पढ़ लें। मेरी फैमिली को काफिर कहा है, यार मैं दफा नहीं आपको नजर आता ये मनहूस जो आया, किसने कहा है काफिर, किसने कहा है काफिर, जिसने कहा गलत कहा है, ये कोजी बूथी वाला, इसने मेरी फैमिली को काफिर कहा हुआ है सिर्फ किसने कहा है? ड्राइवर के लिए, सिर्फ जिसने भी कहा है बिला तफरीक, आप लोगों को याद नहीं आता उस टाइम ये इस्लाम, ये मनहूस चोरी ड्राइवर थूक चट कहीं के, इनको और कोई काम ही नहीं है सिवाय इस चीज के, सिर्फ अपने रूहानी प्यों को बचाने के लिए हर बंदे के साथ हर बदतमीज। अच्छा देखिए बाबर भाई अगर अब्दुल्ला भाई ने आपको ये बात कही है और भाई ना कहें मुझे शाह साहब इसको इसने मेरे घर वालों को काफिर कहा हुआ है, भाई लगाई हुई, अब आपको वो कहाँ गया? अगर इन्होंने आपको अगर क्या भाई सबूत है, फैज भाई के पास रिकॉर्डिंग है, अगर मैं गवाह हूं इस बात का, अब्दुल्ला को बनी मौजूद है भाई, मैंने अब्दुल्ला को 10 अच्छा यार दफा बोला। खुदा की कसम मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मैं आपको अपनी स्क्रीन भी दिखाता हूँ, मुझे इजाज़त दें, आप लोग जारी रखें। सिर्फ मैंने इतनी रिक्वेस्ट की है कि अगर अब्दुल्ला ने ये बात कही है या जिसने अगर क्या मतलब है, बनी आपके सामने गवाही दे रहा है, आपके कान बाज रहे हैं, मैं गवाह हूं इस बात का अब्दुल्ला भाई, मैंने आपको उस वक्त बोला यार खुदा के वास्ते मेरी बात आप अपनी बात की माफी मांग लो। अगर कुफर वहां पे भी आप चुप हो गए ना, शार्प शूटर आपका वाकई बहुत शुक्रिया, अगर आपकी मेरी वजह से आपकी ब्रॉड खराब हुई है, क्योंकि बड़ा अच्छा काम भाई बहुत अच्छे आदमी है, सब भाइयों के साथ ये चलता है और ये विद इन द लिमिट्स बहुत लिहाज करता है। देखिए मेरी बात सुने, मैं माजरत चाहता हूँ सबके सामने, अगर मेरी वजह से कोई चीज बुरी लगी या आपके मुताबिक। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर कोई देखें जो टॉपिक है ना उसके ऊपर अच्छी बात की है आपने, और पर्सनल जो भी मामला उसको दफा करें। और ये जो देखें कल जो अफजल वड़ाइश साहब ने ब्रॉड लगाई है, और मैं तो कल से परेशान हूँ, कोई मेरी परेशानी पूछ ही नहीं रहा। हाँ अब मैं आपसे अच्छे तरीके से बात कर सकता। देखिए शार्प शूटर भाई, अगर का लफ्ज़ ही आप देखें ना कितना अजीब, देखें हमारे अपने भाई भी इस तरह अगर मीठे अल्फाज से इन इश्यूज को एड्रेस करेंगे तो अवाम का तो कसूर नहीं हुआ ना फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कल जो ब्रॉड लगी है उसका ज़रा सुने क्या लगी है। कल अफजल वड़ाइश साहब आप जहाँ पे भी हैं, आप प्लीज़ आएँ, आपने मुझे नीचे ड्रॉप किया कल, ठीक है, क्योंकि आप कह रहे थे कि ये उनका अल्लाह और उसके रसूल ने हक दिया है कादियानियों को, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा कि भाई कौन सी कुरान की आयत और कौन सी हदीस के मुताबिक उनको हक है, तो आपने मुझे नीचे ड्रॉप कर दिया। कल अफजल वड़ाइश साहब ने ब्रॉड लगाई है कि भाई सारे एक कलमे के नीचे इकट्ठे हो जाओ मुसलमान, उम्मत आपने इतनी खूबसूरत बात की है ना शार्प शूटर भाई, इतनी खूबसूरत बात की है कि अगर किसी को शक है तो वो आपसे डिबेट कर ले कि एक गैर मजहब को अपनी जिंदगी गुजारने का हक है लेकिन इशाअत का भी हक नहीं है। अब बिल्कुल ऐसा ही है ना। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया। कल देखें टॉपिक उनका क्या था अफजल वड़ाइश साहब का, कल टॉपिक ये था कि भाई उम्मत मुसलमा एक कलमे के नीचे हो,
اور اس میں کون کون شامل ہے؟ مرزائی بھی. اسپیکر کون تھے بھائی؟ اسپیکر مرزائی تھے. مرزائیوں نے بڑا یہ زور و شور سے کہ بھائی آپ اگر امام مہدی کو نہیں مانتے تو نہ مانیں، یہ الفاظ تھے. اب امام مہدی کہڑا مرزا کانا دجال کدھر امام مہدی ہے بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی آپ اگر دجال کو نہیں مانتے تو نہ مانو، ہم مانتے ہیں. ان کے یہ الفاظ تھے اور اس الفاظ پہ ان کی پکڑ ہوئی، اور پکڑ جب ہوئی تو افضل بڑائی صاحب نے ان کو ٹوٹلی ڈیفینڈ کیا کہ بھائی وہ اس طرح کہہ سکتے ہیں، یہ فریڈم ہے. ٹھیک ہے بنی، کیا لفظ یوز کیا تھا؟ فریڈم freedom آف of speech. نہیں ہاں فریڈم آف سپیچ کہا تھا، لیکن ایک لفظ یوز کیا تھا کہ میں کہاں پہ ہوں ابھی. کچن میرے میں. مائنڈ میں نہیں. کچن میں نہیں، اس ٹائم جب قادیانیوں کو آپ کچھ کہتے ہیں تو وہ کچن میں نہیں ہوتے، لیکن جب مسلمانوں کو وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ فوراً کچن میں چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں ابھی وائٹ ہاؤس کے سامنے ہوں اور دیکھیں جی، اور کہتے ہیں کہ فریڈم. ہاں بالکل 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 صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ہاں جی، یاد تو آ گیا، یہاں پہ یاد آ گیا. فریڈم آف سپیچ ہے، آپ کر سکتے ہو. او ہولو کاسٹ پہ بات کر کے دیکھو نا ذرا، ادھر ہی نہ ٹانگ دے تمہیں. لر پہ بات کر کے دکھاؤ. ہاں ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا جی فریڈم آف سپیچ میں آپ گالی بھی دے سکتے ہو دوسروں کو، یہ ان کی ریکارڈنگ موجود ہے. اچھا ایک بات اور بھی دیکھیں، بہت یہ فریڈم آف سپیچ کا بنیادی اصول ہے، ایک چیز جو ایک جگہ پر فیئر ہونا وہ دوسری جگہ پر فیئر نہیں ہوتی. ایک بالکل ایسا ہی چیز ہے. جو پیرس میں فیئر ہے نا وہ پشاور میں، وہ اسلام آباد میں فیئر نہیں ہوگی. اب یو کے اندر یہ اپنا جھنڈا جو ہے یہ جوتیوں پہ بھی بنا لیتے ہیں، کچھوں پہ بھی بنا لیتے ہیں، جرابوں پہ بھی بنا لیتے ہیں. کیا پاکستان میں یہ کرنا فیئر ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیا افغانستان میں کرنا فیئر ہوگا؟ کیا سعودیہ میں؟ او بھائی یہ کس نے آپ کو جہالت سکھائی ہے؟ یہ کون بندہ یار اس عمر میں ذلیل ہونے آ گیا؟ نہیں دیکھیں یہ جو افضل وڑائی ایک منٹ اور شام شوٹر بھائی، آہد آیا، انٹروڈکشن کروانے والا کون تھا؟ افضل صاحب، کیا انٹروڈکشن کروایا تھا اس نے؟ یہ بڑا شیر ہے، بڑا تکڑا ہے، یہ ٹویٹر پہ یہ کرتا ہے، یہ گھر چھوڑ کے آتا ہے. مسلمان ہے. سنو نہیں بابا وہ صاحب، مسلمان نہیں. آہد بھائی، آہد کو اس نے کہا کہ جی یہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹویٹر پہ بہت بڑا برانڈ ہے، یہ اگر اس کو کوئی چھیڑتا ہے تو یہ گھر تک چھوڑ کے آتا ہے. بات آئے میرے نال جوڑے کیا گھر تک چھوڑ کے آتا ہے؟ اور نکلا کیا وہ؟ توبہ استغفار. وہ انہوں نے اس لیے اس کو لانچ کیا نا کہ سہولت کاروں میں ایک اور ایک 11 ہو جائیں. ایک بات میری بھی لے لیں، صرف اس کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں جو مسلمان ڈیبیٹر بیٹھا تھا نا، اس نے کہا کہ میں قادیانیوں کے بڑوں کی عزت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ علن علانیہ بات ہے کہ اس سے باتیں طے ہوئی ہوئی ہیں کہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی بھائی. وہ ان لوگوں کا بھی وہ کریں جو وہاں پہ سہولت کاری کر رہے ہیں اس کے ساتھ مل کے. سہولت کاری کلیئرلی یہ کر رہے ہیں. دیکھیں کچھ ٹاپکس ہماری جرت نہیں ہے، میں بڑی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ کسی سے کہیں نا تو دس تیرا پیو ہے کیوں ہے، تو وہ آدھا منٹ بھی بات نہیں کر سکتا، وہ جو جملے بھی نہیں کہہ سکتا. غیرت کا مسئلہ ہے نا. اسی طرح مسلمان نہ اجازت دے سکتا ہے، نہ اس پہ ڈیبیٹ کر سکتا، اور اپنی پاور جہاں تک ہے کوئی ڈسکشن نہیں، ہم نے نہیں دینی اجازت. ویسے جاتے ہو سنو، جاؤ وجو، ان کو جو بکواس کرنی ہے کرنے دیں، وہ کافر ہے نا. آپ آ جائیں، زیادہ کریں گے دفع کریں، لعنت بھیجیں. بات بہت ساری. اب یہ دیکھیں نا یہاں پر اپنے مسلمانوں کو حقیر بنا دینا، ٹھیک ہے، اور دوسروں کی دفعہ ان کے اتنے کھلے دل ہیں. وہ خدا کا خوف ہے. وہ کانیت بھائی کہہ رہے ہیں وہ بھی انہوں نے اپلوڈ کر دیا. مجھے یہ تھا شارپ شوٹر، یہ جینونلی ویسے تو تجھے کوئی فرق نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں ہے، یہ جو مرضی کریں، ہمیں جو مرضی کہتے رہے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ نہیں کہ یہ دوسرے کو حقیر بناتے ہیں؟ بالکل حقیر بناتے ہیں، یہ تو کنفرم بات ہے بھائی. دیکھیں بھائی ہم تو نے اس ٹائم یہ ہمارے جو پڑھے لکھے بھائی ہیں یہ کہاں ہوتے ہیں شارپ شوٹر بھائی جو کہتے ہیں کافر نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا. مسلمان کو حقیر بنا سکتا ہے کوئی نہیں بنا سکتا. یہ کوشش کر دیکھیں. افضل وڑائش صاحب کی بات جب میں جہاں تک کر رہا ہوں، اس نے کل مجھے ڈراپ کیا بغیر کسی وجہ کہ پہلے وہ مجھے، کیونکہ وہ پہلے ہی مجھے کہہ رہا تھا آپ نیچے جاتے ہو. میں نے کہا کیوں؟ یہ کسی کو لینا ہے. میں نے کہا یہ جو سات ترار کو یہ ہے لڑکی، یہ کوئی ڈیبیٹر ہے، اس کو نیچے اتارو. ہاں یہ ایکس قادیانی اور یہ ڈیبیٹر ہے مجھے کہہ رہا ہے. میں نے کہا اس کو تو آج تک میں نے کبھی ڈیبیٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے کہا اس کو اتارو. میں نے نا چھوٹا سا کلپ اس نے مجھے بھیجا، دیکھا ہے. اور ڈیبیٹر کون ہے؟ عقاب.
اور لعنت ہے یار تہاڈی زندگیاں تے۔ وہی تو بات کر رہا ہوں نا بھائی، او بھائی او خدا کے بندے، میں وہی تو بات کر رہا ہوں، میں کل سے پریشان ہوں کہ بھائی امت مسلمہ ایک کلمہ کے نیچے ہو، اور قادیانیوں کا کلمہ کیا ہے ذرا مجھے بتاؤ تم۔ وہ دیکھیں اس نے اچھی بات کی، اگر گفتگو، وہ سونی بھائی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا انہیں گفتگو کرنی چاہیے، وہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ کر لیں، ہمارے بڑے پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ مسلمانوں کو ٹیز کرنا یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے، یہ ٹاپک ڈسکس نہیں ہونے چاہیے، اور مسلمانوں کا حق رہتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے کس طرح کہہ سکتے ہیں، آپ فلانا کیسے کہہ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ اور سب سے بڑی مثال کہ جب اتنے بڑے ایشو ہوئے تو یہ لوگ بولے ہی نہیں، کئیوں نے تو اپنی براڈوں پہ لگایا ہوا تھا، یہ شارپ شوٹر کے دوست ہیں، میں نام نہیں لے رہا، ہیں وہ بھی لعنتی، کہ یہاں پر اس ٹاپک کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ آج جی کی بات کر رہا ہوں تے اپنی دم تے پیر آیا تو صبح دوپہر شام لوگوں دی ماما بھیناں نوں گالاں پوا رہے، اور دور فٹا منہ تیرے تے۔ حاجی عبد الرحمان ہے ہاں جی چاہتا بھی آج کل جڑا نا پیر چڑھا یار ہے۔ وہ بابر میری بات سنو، وہ بندہ سیدھا سادہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس کو مس گائیڈ کر رہے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، وہ چڑھ ماشاءاللہ گیا۔ دیکھو اس کے پاس علم بھی ہے سب کچھ ہے، لیکن اس کو مس گائیڈ کرتے ہیں وہ، اس کو یہ چیز ہے نا، تھوڑا سا اس چیز کو آپ سمجھو۔ میں کہہ رہا ہوں آپ درست کہہ رہے ہوں کہ شارپ شوٹر صاحب اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کی قدرت، اللہ کا کرم دیکھیں کہ یہ ایشو میرے آنے سے بہت پہلے آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں، رائٹ؟ بالکل بالکل۔ تو ان لوگوں کو یار میرے پہ تو شک ہے، آپ لوگوں پہ بھی شک ہے، سب پہ ہی شک ہے، شارپ شوٹر پہ شک ہے، ٹرسٹ اسلام پہ شک ہے، مفتی ابابیل پہ شک ہے، وہ بہنوں پہ شک ہے، ملک پہ شک ہے، بنی پہ شک ہے، یہ کیا مذاق ہے؟ چلیں اب آجی کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی، شارپ شوٹر کی بھی نہیں آ رہی، بھائی بابر بھائی یہ میں نے آپ کو لاجواب کر دیا۔ بڑے شوق سے سنتا تھا اس کو، ایک دن وہ لائف بیٹھا تھا تو میں نے تو پیچھے دیکھیں نا، یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے کہ وہ جو میرے کہتا پاؤں ہے سے جی میں زمین وائٹ نکل ہاؤس گئی۔ کے آگے کھڑا ہوں، ایک سیکنڈ بات سنیں، کہ وائٹ ہاؤس کے آگے کھڑا ہوں تو وہ غزہ پہ بات کر کے دکھائے نا، کرے ادھر بات غزہ پہ، کیا غزہ میں لوگ نہیں مر رہے، بچے نہیں مر رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان پر رحم کرے، کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ وہ انسان ہے، ان کا گھر نہیں انہیں نصیب، کھانا نہیں نصیب، ان کو کھانا نہیں جا رہا، بول نا تو کتنے گئی تیری ایکٹیویزم، تیری دم تے پیر رکھیا تو پاگل کتے آر کنداں چ وج رہے ہیں، اور اس کو دیکھ دیکھ کے میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے بڑھاپے میں سوشل میڈیا یوز ہی نہیں کرنا، یقین کریں، وہ اس عمر چ بندہ کتے آر ذلیل ہو رہا ہوئے، قسمیں دی کوئی زندگی نہیں، اور جماعت کو اب خواجہ میں کلا ہی بہت ہے، تو آ جا گل کر لینے تیرے نال، بلکہ شارپ شوٹر موجود ہے، یہ تیری گل کرانے آ، میں تینوں کال پاواں، اوے میرے نال گل نہیں کرتا ہوں وہ میں کال پا دیتی ہوں، بہت جماعت چڑھی۔ آ جا یار، آ جا خواجہ ریحان علی، آ جا ہوتے یار۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مسٹر موٹو صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی وان صاحب ماشاء اللہ بڑا بابر بھائی کا نا پوائنٹ آف بالکل صحیح ہے، اسی متفق ہاں کہ اپنے مسلمانوں نو حقیر بنا کے پیش کرنا، انہوں نے جھوٹ مننا ہے جی، مثال کے طور پہ شاہد بھائی ہو گئے کہ پیچھے، تے باقی مردائیاں دے نال پیار محبت کرنی بالکل غلط ہے، یہ بہرحال جڑا اسلام تے اجازت نہیں دیندا۔ سر میں ایک تانوں گل دساں، جو کریڈٹ ہے نا، اچھا بابر بھائی، ایک گل میں ایڈ کرنی ہے، دیکھو جی جی تہاڈی گل جی، جس طرح ایک کہندے نے مینوں پاویں کہندے رہے، وعلیکم السلام، دیکھو شارپ شوٹر ہے نا یا شاہد بھائی، انہاں نوں اے بہت حقارت نال کردے نے، انہاں نوں کہندے نے گالی باز، تسی انہاں دوواں دی لائیو تے چلے جاؤ، اوتھے تسی دین دی گل کرنا شروع کر دیو، تسی 10 گھنٹے بھی گل کرو گے نا، یہ تانوں نہیں روکن گے، یہ انہاں دا کریڈٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تے کیا اے مسلمان نہیں؟ قادیانیاں دی دفعہ تسی مٹھے ہو جاندے ہو، انہاں نوں حقارت نال دیکھ دیو، کوئی خدا دا خوف ہے یار؟ کوئی خدا دا خوف ہے؟ بالکل، میں کل پوری گل سنی ہے، وہ براڈ سنی ہے تے ریکارڈنگ بھی کیتی ہے بابر بھائی، جیڑی کل براڈ لگی رہی ہے نا واہ یعنی دیر ہی، وہ براڈ میں ریکارڈ بھی کیتی ہے پوری تے سنی بھی ہے۔ حاجی عبد الرحمان صاحب، حالانکہ میں تو انہوں نے آئندہ نہیں سا سمجھدا، لیکن کل جڑا وہ بھی ہائپر ہوئے سن تے آ رہے سن، میں ہن انہاں لوگاں نوں گھر تک چھڈ کے آواں گا ہے جی، انہاں دا جڑا ارادہ ہے مصمم انہاں کیتا، شارپ شوٹر بھائی بھی بیٹھے سن، تے دوسرا انہاں دا یہ سی اتنے کہنا کہ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਕਰ ਦੀ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 295C ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਮੁਤਫਿਕ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਕਿਹਦੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 295C ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀ ਫਿਰ ਕਾਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ? ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ, ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚਲੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਬਰਤ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਖਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ سید محمد وقار یہ بھی بہت اچھے بھائی ہیں، انہوں کا اس طرح طریق نہیں ہے میں غصہ میرے تے کرن بڑے بھائی نے۔ جی شاہ صاحب آپ بات کریں، میں سن رہا ہوں۔ میری ایک گل شارپ شوٹر بھائی موجود ہو کیونکہ تہاڈے کولوں جواب چاہیے نے نال نال میں۔ اچھا جی، عقاب دا کینوں پتہ شاتم ہے کہ نہیں؟ دیو جواب جی سے عقاب دا شاتم ہے انسان ہے وے ٹھیک ہے۔ سدھو جٹ جڑا قادیانی ہوندا کینوں پتہ ہے شاتم ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے، ملک نے آ وہ کے تو اتنا بڑا شاتم ہے جی کہ اس بے غیرت نے وہ کائنات، او ایک منٹ گستاخ رسول دی، ہاں او گستاخ رسول دے نال ہمدردی ہے۔ سنیں اودی ہمدردی اس تے مسلمانوں نوں ذلیل کرنا چاہتے۔ بنی بھائی سنیں، وہ کائنات کا وہ بے غیرت ہے جس نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھنے دوں گا۔ اس بے غیرت کو ساتھ بٹھانا، اس کو ساتھ بٹھا کے اس سے ہنس ہنس کے گپے لگانا، میں ان سب کو بھی اس کی گنتی میں گنوں گا، اس بے شرم کی، کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس نے اتنی بڑی زبان کھولی اس بے غیرت نے، اور تم لے کے اس کو بیٹھ رہے ہو گھنٹوں اس کے ساتھ، اور پھر اس کو کہہ رہا ہے کہ جی او یار تیری وجہ تو کٹا کوئی کھل جاندہ ہے، میں تے شکر کیتا ہے آج تو کٹا کوئی نہیں کھولیا۔ اتنی شرم نہیں آ رہی آپ کو اس بات پہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس نے کہہ دیا نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا بھی وقت آنا تھا، ہم نے یہ باتیں بھی سننی تھی کہ ان لوگوں کو ساتھ لے کر بیٹھ رہے ہیں، اور میں نے بابر بھائی کی براڈ پہ جا کے کہا اور بابر بھائی نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا، اور دوبارہ کبھی نہیں میں نے اس کو دیکھا۔ یہ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کو غیرت نہیں آتی اس بات پہ کہ کم از کم وہ بندہ جو آپ کے آقا، جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں، اللہ نے کہا کہ یہ وہ واحد کام ہے جو میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور یہ بے غیرت اس کو ساتھ لے کے بیٹھ رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی ان کو؟ قسم سے مجھے نا اتنا غصہ آ جاتا نا اس کو دیکھ کے، اور جب مسلمان اس کے ساتھ کچھ گپیاں لگا رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی انسانیت رہ گئی ہے آپ کے اندر؟ کیا اتنے بڑے شاطم کے ساتھ بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا اتنے بڑے شاطم کے ساتھ آپ کچھ گپیاں لگا سکتے ہیں جو آپ کو سریعام کہہ رہا ہے براڈ کے اوپر کہ نعوذ باللہ، اور پھر اس سے پوچھا جا رہا ہے، اس کی سہولت کاری کی گئی کہ شاید یہ انکار کر دے، اس نے کہا نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ ایسے لوگوں کو ساتھ بٹھا کے آپ خوش گپیاں لگا رہے ہیں، ڈیبیٹیں کرا رہے ہیں، مجھے تو ان سارے مسلمانوں پہ غصہ آتا ہے کہ جو اس طرح جو ایسے بندے کے ساتھ خوش گپیاں لگا رہے ہیں۔ کس منہ سے جاؤ گے قبر میں جا کے کہو گے کہ ہم ان کو اپنا آقا مانتے تھے، نبی مانتے تھے؟ کس منہ سے؟ شرم نہیں آتی؟ کریں بنی بھائی بات، معذرت اس کا نام آتا ہے قسم سے مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک بات کی آپ نے۔ وعلیکم السلام جی، شاہ صاحب آئے ہیں جی۔ اچھا معذرت بھائی، وہ بنی بھائی آپ نے بات کی تھی نا وہ آہد کی، تو شارپ شوٹر بھائی کو پتا ہے وہ جس دن براڈ پہ بیٹھا ہوا تھا نا، میرے خیال سے شارپ شوٹر بھائی کی براڈ تھی، اور پریزنٹ کر رہے تھے افضل صاحب، اور وہ وہاں پہ یہی بات کر رہا تھا کہ جی میں نے افضل صاحب اس کو پریزنٹ کر رہے تھے اس طرح کہ جی یہ بندہ جو ہے نا یہ ایسے ہے۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی میری بات سنو، میں کال پہ اوپر گیا، پتہ کیوں؟ مجھے 2-3 باتوں سے نا بڑی زیادہ چڑ چڑی تھی۔ وہ ایک تو یہ کہ یہ بندہ پچھلی لائف پہ اس کو میں نے سنا تھا بیٹھ کے وہاں پہ کہہ رہا تھا کہ جی میں قادیانی کو بڑا لائک کرتا ہوں، میرا بہت ان کے ساتھ تعلق رہا ہے، اور میں بہت قریب ہوں بس مرزیت کے، میرے پاس وہ فارم بھی آ گیا ہے۔
उधर लाइव के ऊपर बैठ के मैंने कहा तुमने पिछली लाइव में ये कह के नहीं आए थे? कहता जी वो मैं ट्रोलिंग कर रहा था। मैंने कहा लानती इंसान, तू इस्लाम के ऊपर ट्रोलिंग कर रहा है, बैठ के बकवास करते हो फिर यहाँ पे। अफजल साहब को मैंने वहां पे कहा था कि शाह सुथरा भाई को मालूम है, मैं ऊपर कॉल पे आया था, मैंने कहा अफजल साहब मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं माजरत करता हूँ कि आप इस बंदे को सपोर्ट करें जो वहां बैठ के बकवासियत कर रहा है। आप किसी किस्म की वो जो बकवास वहां कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई आपके मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहा किसी के यार। और साथ ही वो नहीं वो अभी आप बात सुने, वो इस तरह से ट्रोल करता है, उसका एक ग्रुप है। भाई बाढ़ में जाओ, मैं 2012 से 11 से मैं ट्विटर यूज कर रहा हूँ, मैंने सलामती को वहां कभी देखा ही नहीं है। मेरे अपने भी फैन फॉलोइंग वहां पे है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार इस्लाम के ऊपर मजहब का नाम ले लेके आप लोगों के साथ मजाक करें। ये किसने हक दिया इन लोगों को? अपने फैन फॉलोइंग के चक्कर में, लोगों को हजूम इकट्ठा करके अपनी लाइफ पे बिठाने के चक्कर में और लोगों को दिखाने के चक्कर में कि जी हम बड़ा अच्छा काम करें, भाई लानत है तुम्हारे से काम करने के ऊपर। और ये भाई जो ये मलक भाई जो बैठे हैं, मलक जी, हर लाइफ के ऊपर मैंने इस भाई को देखा है, ये जाके पढ़ जाता है वहां पे कि यार ये तो इजाजत दे रहे हैं सलातो सलाम पढ़ने की, आपने इनको साथ बिठाया हुआ है। जैसे ये बेचारा भाई बात शुरू करता है, ठा करके नीचे, यकीन करे बगैर कोई लफ्ज कहे, ठा करके नीचे कॉल के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यकीन करे मैं लाइव के ऊपर जाना पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ लाइव पे तब जाता हूँ कि जब मुझे नजर आ रहा होता है कि यार इस बंदे को मैंने पीछे सुना ये बकवास करके आया। नहीं तो आप यकीन करें यार, मुझे शर्म आती है कि भाई ये मेरे मुसलमान भाई हैं, साथ बिठाया हुआ लोगों को जो गालियां निकालते हैं यार, पीछे उलमा कराम को, तोबा नाउज बिल्ला, साहबा कराम को गालियां दे रहे होते हैं, अम्मा आयशा के बारे में बकवास कर रहे होते, फिर अगली लाइफ के ऊपर, अगली लाइफ पे भाई वो वहां बैठे हुए हैं और हमारे जो भाई हैं मुसलमान भाई वो बता रहे होते हैं कि जी आप थोड़ा सब्र करें, वो अभी बात करने हैं, हम उससे पूछ लेंगे। यार किस तरह पूछ लोगे? एक चीज की मैं यकीन करें भाई, मेरे ख्याल से मुझे कोई 7-8 महीने हुए इस पे टिकटॉक पे आए हुए, यकीन करें यार मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ। इतनी तो गुस्ताखी, मैं जहां पे मैं रहता हूँ ना, मेरे इर्द गिर्द आले दुआले पहले बड़े कादियानी थे, मैंने उन लानतियों को नहीं देखा जो ये हमारे अपने भाई कर रहे हैं। यार एक हद होती है भाई एक चीज की। 7-8 महीने में खुदा की कसम, मैं कलमे की कसम खा के कह रहा हूँ कि मेरा अपना दिमाग खराब हो गया कि यार ये हमारे मुसलमान भाई हैं, सुबह शाम हम जिनको सुनते हैं कि यार इनसे कुछ सीखने को मिलेगा, और वो क्या काम कर रहे हैं बैठे। और अगर कोई आके निशानदेही करता है, ठा करके काल से उतार के नीचे। और उसके बाद अभी एक रिसेंटली मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बंदा लानती इंसान, वो समीर जो है, पिछले दिनों उसको बड़ा हाइप दी हुई थी, नहीं ये मुसलमान हो गया जी, लानत डाल दी है मिर्जा साहब के ऊपर। आज ही वो कोई अगर फैज भाई है, शायद कुटर भाई को भी पता है मेरे ख्याल से, फैज भाई के पास रिकॉर्डिंग होगी, आज वो लानती इंसान मिर्जे के ऊपर दरूद सलाम पढ़ रहा था बैठा था। हमारे अपने मुसलमान भाई, बिल्कुल आप अपने सच्चे मुसलमान भाई, वेरी गुड। अबाबील भाई जो है वो, ठीक है, उलमा कराम है हमारे भाई, वो उन्होंने जाके जिस दिन ये बात हो रही थी लाइव पे बैठी, उन्होंने कहा मुझे इस बंदे के किरदार पे शक है, मुझे इसके ऊपर शक है, ये झूठ बोल रहा है, ये नुकसान पहुंचाएगा। आप यकीन करें उनको कान से उतार के नीचे मारा यार। वो खुदा का खौफ करें यार, आप कर क्या करें यार सारे, एक से बढ़ के एक यार बंदा, जिसको देखो, जिसको जाके सुनो 10 मिनट वो इस्लाम के बारे में बात करते हैं, जैसे ही कोई कादियानी नजर आता लाइव के ऊपर, यार ऐसे मोम की तरह पिघल जाते हैं। मैं कहता हूँ कि क्या इंसान जो अपने सगे किसी रिश्तेदार को या माँ बाप को देख के नहीं एकदम मोम की तरह बैठ जाता। यार ठीक है, आपने दीन की तबलीग करनी है, लेकिन इस तरह नहीं करनी। सलातो सलाम की आप इजाजत दे रहे हैं, जो तोबा नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पे जबान दराजी कर रहे हैं, आप उनको साथ बिठा रहे हैं कि यार कोई बात नहीं, तबलीग तो करनी है। भाई किसने करनी है ऐसे तबलीग? आप कह रहे हैं कि जब उनको समझाएंगे, वो समझने वाले होते तो वो ये काम करते ही ना। जिन्होंने समझना होता है ना, वो बकवास नहीं करते मुंह से, और अगर करते भी है ना, वो माफी मांग लेते हैं आके। ये वो बगैरत हैं जो करते हैं और फिर आके कहते हैं कि हाँ हमने किया। और मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बम्बास्टिक ले लें, हमारे भाइयों के साथ बड़ी गप्पे शप्पे लगा, उसने तौबा नाउज़ बिल्लाह तमाम अंबिया कराम के ऊपर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, अज़वाज मुतहरात के ऊपर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ऐसी ऐसी जबान दराजी की हुई, यकीन करें यार, सोच के एक बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार आप फिर उसके साथ बैठ कैसे सकते हो। कौन नहीं जानता बम्बास्टिक को, कौन नहीं जानता जजे को, सारे जानते हैं यहाँ पे। लेकिन मसला ये है, फैन फॉलोइंग खराब हो जाएगी भाई, लाइव नहीं चलेगी, 2-4 लोग आके बैठेंगे, क्या फायदा। ऐसे अभी राज तो लग जाता ना, 10-15-20-25 बंदे आ जाते हैं, वो बैठते हैं, 4-5 कादियानी आ जाते हैं, 70-80 बंदे हो गए, चलो जी काम शुरू हो गया अपना। अगर ऐसे ही काम कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि भाई फिर ना ही शाह करें, जी, जो उलमा कराम। शाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी बात में काटूं लेकिन दर्द दिल है ना जो आपका, माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह बयान किया, और ये हकीकत है। मैं बिल्कुल तजलील करते हैं। अल्लाह ने वो शख्सियत, वो हमारे आका व मौला जिन पे फ़र्ज था तबलीग करना, उनको भी रोक के कहा कि नहीं, पहले मुसलमान हैं, पहले वो लोग हैं जो आप पे ईमान लाए हैं। मफहूमन बयान कर रहा हूँ, उसमें जो बात बयान हुई है। हम तो देखें ना, अल्लाह ताला तो खालिक़े कायनात है, उसने अपने हबीब से कहा, तो इनको शर्म नहीं आती। ये अपनी लाइवों पे लिख लिख के भी आजकल वो एक और आया, वो लगा रहा है मुसलमानों से माजरत है, वो ऊपर ही ना आए। ये हालतें हो गई हैं इनकी। सॉरी मोटू भाई, बात कर। देखें कि बराडें चमकाने के लिए लोगों ने क्या काम है स्टार्ट किया हुआ कि एक बंदा है शार्प शूटर भाई, उसके पास ना बड़ा बैठते हैं, अक्सर बैठते हैं, इनको भी पता है उसका कि वो बंदा जो है वो पता नहीं है क्या आइटम है। उसने मुसलमानों से इख्तिलाफ किया उल्टा है जी, ना के मर्दइयों पे जी, मुसलमान क्या जी, ये हवालों का मतलब मिर्जे का कुछ और बनता है, लेकिन मुसलमान जो है गलत मतलब लेते हैं। और भाई यहाँ तक सहूलत कारी हो रही है इनकी, और जो है ये बोलते हैं जी शहर जो है वो फला है, वो गालीबाज है। और भाई वो तुमसे तो कई हिस्से बेहतर है ना, जो गालीबाज हैं तुम लोगों से कई हिस्से बेहतर हैं। कम से कम वो लोगों की नज़रों में मर्जियों को उनके साथ प्यार बढ़ाने का मौका नहीं देते। वो तो लित्तर मारते हैं, वो तो बोलते हैं इनसे बदबू आती है, मज़हब जो है बदबू वाले हैं, इनके पास भी मत बैठो। ये पता नहीं कहाँ से लंडे के लोग इन्होंने बैठा दिए आके कि जी उन पे दरूदो सलाम पढ़ने की इजाज़त दो, फलाह करो, ट्विटर के बादशाह, इन सब पे लानत है बगैरतों पे। अच्छा कासिम, सारे भाई ज़रा प्लीज़ नोट कर लें, मेरी बात को सुने। ये जिस बंदे को आप कह रहे थे ना अभी सारे लोग आहत के बारे में, ठीक है, जरा कि उसकी बाबर तुम मौजूद हो? जी जी, ये ज़रा सुनो उसकी बात, ये कल परसों की है। ये गलती से आए भाई, लगता है पुरानी। हाँ जी जी, तो मैं वही चीज सुन रहा था, और मैं मतलब यहाँ पे ना मैंने एक चीज नोट की, कल भी मैं ऐसे कुछ वाकया था तो वो सुना रहा था अपने एक दो दोस्तों को, कह रहे हैं तो उनको नहीं पता कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ या सुना किस बारे में रहा हूँ। तो मैं बड़ा इस चीज को फील कर रहा था कि सिर्फ नाम सुन लेते ना तो इनके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है कि वो सुनना नहीं चाहते, और अगर बगैर नाम लिए वही बातें इनको सुनाए तो जी मुंह से इनके सुभान अल्लाह निकल। तो आई थिंक तबलीग करते वक्त जो है अक्सर औकात ये बातें एटलीस्ट ये सुने तो सही, इनको पता तो लगे ये लिखा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पे, क्योंकि वो बुक्स उस लेवल के है, वो नफरत इतनी अंदर भर दी गई है कि किताबों की तरफ जाना भी जो है वो पता नहीं, वो कुछ कल मैं कहीं सुन रहा था एक वीडियो में, कोई पीर मेहर अली शाह है कुछ इस तरह ना, तो आई थिंक वो गोल लड़ाया कहाँ पे उस इलाके के, तो उनका कोई फतवा था, मुझे नहीं पता ये सच है नहीं है, कि जी आमदियों के साथ जो है वो खत्म नबूवत पे बहस करना भी जो है वो भी कुफर है, अल्लाह माफ करे। तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी बैठे हुए यहाँ पे एतराज कर रहे हैं तो वो सारे भी कुफर कर रहे हैं सुबह शाम, तो वो तो अपने बंदों को नहीं बख्श रहे। तो दूसरी तरफ जो है वो सुबह शाम किताबें भी जो है वो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की पढ़ रहे होते हैं और एतराजात भी उसी पे कर रहे होते हैं। सुना क्या पढ़ा है? अस्तगफिरुल्लाह। एक तो इसमें इस बगैरत ने जो पीर मेहर अली शाह साहब पे इल्जाम लगाया, उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखा कि ऐसी बात नहीं हो सकती, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। सही है, झूठ बोल रहा है। ये बिल्कुल फतवा जो है देखें, ये फतवा इमाम मालिक का है, ठीक है,
کہ اگر کوئی مدعی نبوت ہے تو اس سے اس کی دلیل مانگنا بھی کفر ہے، ٹھیک ہے. اور وہ فتویٰ اس طرح نہیں جس طرح یہ بیان کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس کو کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کو سچا سمجھ کے اس کے لیے دلیل مانگو تو وہ نہیں ہے. پر یہ دیکھیں یہ کیا پڑھ رہا ہے، ذرا دوبارہ سے سنیں. افضل ولائج صاحب آپ بھی سن رہے ہیں، ذرا سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے آپ کا چیمپئن. بخش رہے. تو دوسری طرف جو ہے وہ صبح شام کتابیں بھی جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اعتراضات بھی اسی پہ کر رہے ہوتے ہیں. پر دوسری طرف جو ہے وہ کہ ہم نے اعتراض اور بدبخت سمجھنے کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں. بھائی جان میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، میری اسیسمنٹ کے مطابق جیسے عثمان اور کمپنی ساحل وغیرہ سہولت کار ہیں نا، عثمان ڈار خاص طور پہ وہ میلے کچیلے گھٹے کی شکل والا، اس طرح یہ عہد جو ہے نا یہ پہلے سے قادیانی ہے. یار بابر پہلے سے قادیانی ہمیں پتہ ہے بھائی جان. میں یہ سب نے میرے سے اختلاف کیا تھا کہ نہیں وہ یوں ہے، وہ ابھی ہو رہا ہوگا، یہ میں نے نہیں وہ کیا، مسالم کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں پہلے سے ہے. اچھا یہ بابر عمل بھائی، بتاتا ہے. ایک براڈ پہ یہ بندہ مجھے مل گیا عہد، مجھے پتا تھا اس کی باتیں، میں نے پہلے بھی سنی تھی، تو میں تو اس کو جو ہے مزہ ہی تھا لے رہا. لیکن یہ جو وڑیچ ہے نا، اس کو پتہ نہیں کیا، یہ کبھی اس براڈ پہ بھی نہیں بیٹھا آ کے، یہ اسپیشلی اس براڈ پہ آیا ہے اور اوپر آ کے اس نے مجھے روک دیا، بات نہیں کرنے دی اس نے، ہے جی. اور یہ خود مجھے بول رہا ہے کہ یار یہ تو ببر شیر ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. میں یقین مانو اس دن جو ہے نا ایران ہوا یار، اس کی باتیں مرضیوں والی ہے، لیکن یہ جو وڑیچ ہے بول کیا رہا ہے. حالانکہ وڑیچ کبھی بھی میرے ساتھ نہ کبھی اس کی بات ہوئی تھی، نہ میرے ساتھ بیٹھا ہے. اسپیشلی روکنے کے لیے مجھے آیا کہ یہ تو ببر شیر ہے، ٹویٹر کا شہزادہ، اور وہ یہ سیم بات میرے ساتھ بھی کی ہے اس نے. تو بھائی یہ واقعی بندے مشکوک ہیں، ابھی پتہ نہیں ان کا کریکٹر ہے کیا، لیکن جو میری نظروں میں ہے وہ بالکل مشکوک لوگ ہیں. ان کا کوئی اور ایک اور بات ہی میں نے کرنی اس براڈ پہ کہ یہ جو سدھو ہے جٹ ہے جی، یہ جو شاید بھائی کے ساتھ ایک بندہ بیٹھتا ہے عبد الرحمان، اس پہ گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ لگا رہا ہے، اور اس نے اپنی جو ہے نا اس کی میل آئی ڈی اس میں ویڈیو بھی لگائی ہوئی ہے. اور حالانکہ میں گواہ ہوں اس چیز کا کہ ایسی کوئی بات نہیں اس نے کی. اس براڈ پہ میں بھی موجود تھا. میں نے اس کی اس پوسٹ پہ کمنٹس بھی لکھے ہیں کہ بھائی خدا کا خوف کرو، تم مسلمانوں کو گستاخ بنا رہے ہو. یار تم لوگ اگر ان کے مخالف ہو، تم کہتے ہو گالی بادیں، لیکن ان کو کم سے کم کافر مت بناؤ، گستاخ مت بناؤ. تو اس طرح کے یہ بشرم لوگ ہیں بابر بھائی، ان کے ساتھ تو میں کہتا ہوں بات کرنے فضول ہے. بھائی جان یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا ہے نا کہ یہ سارے جھوٹ، یہ اگر کسی نے سوال کرنا ہے نا یہ کہ یہ ایشو ہے کہ نہیں ہے، وہ شارپ شوٹر سے اکیلے میں آ کر بات کر لے، ٹھیک ہے، اور وہ جو لوگ پہلے سے بات کر رہے تھے ان سے کر لے کہ یہ، کیونکہ جب یہ انہوں نے اجازتیں دی اور یہ سارا کچھ کیا میں موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے. باقی جو انہوں نے ایک دفعہ الزام، میں جن کا آپ نام لے رہے ہیں میں ان کو تو اس قابل بھی نہیں سمجھتا، لیکن یہ بات ہے کہ ان لوگوں نے یہ غلاظت کی تھی شاید بھائی اور ایک اور بھائی، ہاں گجر کی، وہ جو آڈیو لگائی نا غلط کاٹ کے، تو مجھے ادھر سے اندازہ ہو گیا کیونکہ وہ میں نے خود دیکھی ہے، مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کتنا جھوٹ بول رہا ہے. تو وہ تو اس لیے میں ان کی کسی بات میں نا بالکل بھی نہیں، مجھے فرق ہی نہیں ہے. باقی سہولت کاروں اور ان کے لیے میں اس لیے بولتا ہوں جتنا پتہ ہے، اب ساروں کا تو میں نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے، جتنا پتہ ہے اگر کسی کو اس پہ شک ہے تو یہ جناب وہ ان سے پوچھ لے. نہیں دیکھیں کہ یار یہ ایک آئیڈیا تو طریقہ دیکھو تو کار ہی غلط ہے بابر بھائی کہ آپ جب ٹک ٹاک پہ آ رہے ہو تو آپ کر کیا رہے ہو جی، میں جی احمدی مسلمان ہوں، ہیں جی مرزے کو صاحب اور لوگوں کو باقاعدہ شوق، بلکہ انہوں نے خود کو ثابت کیا کہ یہ لوگ مرزئی ہیں، حالانکہ ہمیں پتا تھا مرزئی نہیں ہے یہ، لیکن یار ملک صاحب تہاڈی طبیعت نہیں صحیح، او اگے عجیب تسی کی چاہندے کی شغل لگے ہو، یہ سہولت کار جڑے نے نا اگے ہی انہاں گلاں نو پھڑدے نے، کی چاہندے ہو تسی؟ عجیب ہی ویسے گل ہے، تسی انہاں لگے ہوئے اگے سہولت کاری لگے دے نے. تانوں پتہ ہے نا کل پرسوں پھر یہ گل شروع کیتی ہے، کل مسلماناں نو لا کے سٹیا، میں اج سے آئی نہیں سا، مینوں پھر شارپ شوٹر بھائی نے بھی پوچھا کتنے سو، تسی کو خدا دا نا ہے، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟
ਕਮਾਲ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਹੈ। बाबर एक मिनट मलिक उत्ते आना यार भाईजान, मलिक भाई उत्ते आओ जरा। मलिक तो मैं आप गल कर, मलिक मेरा जिगर है, मलिक ऊपर आ यार, एक मिनट आओ। मलिक ओए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी शाह छोटा साहब। मलिक भाई क्या हाल है ताड़ा? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक वधिया। मलिक भाई कल एक ब्रॉड लगी है अफजल मैं बड़ाइश एक थी। मिनट एक मिनट शाह छोटा, मैं तेरी सारी गल सुना, मैं किन्नी देर दा बैठ के थल्ले सुनने। पहली तो गल है वे कि सिर्फ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਿਲ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਨਾਬ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੇਤ ਜੱਜੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਹਬੀਬ ਭਾਈ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਹਿਲ ਖਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਹੈ ਬੰਦਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੇ ਦੇ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚਵਨਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਵਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਸਜਣੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ना, ਗੱਲ सुनो। मैं गया उथे, उधर उन्होंने ऑडियो चलाई, इसकी बात बताई, जब इसने मेरे सामने प्ले की मैंने साफ उन्हें कहा कि तुहानू गलत फहमी लगी है, जज्जा एक बगैरत आदमी है, ये वही जज्जा है। उन्होंने कहा जी ये वो नहीं, हमें नहीं लग रहा। मैंने कहा ये वही जज्जा है, ये बगैरत है और दुनिया गवाह। उसने 84 जगह मुझसे माफ़ी मांगी है, मैंने आज तक ना उसे ब्लॉक किया, ना मैंने कभी बिठाया, ना मैंने बिठाना है। और बाकी बगैरतों को भी। नंबर 1 ਬਾਬਰ ਦੇ ਗਿਰਦ ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ 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 ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਪੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖ ਬਾਬਰ, ਜੇ ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਜ਼ਲ ਉਹਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜੈਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰ ਔਰ ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੂ ਵੀ ਸਾਹਿਲ ਖਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਲਕ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰ ਭਾਈ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜੱਜਾ ਮੇਰੇ ਕਰ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਖੁਦ ਕੇ ਸਹੀ ਕਿਨਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਕਾਇਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੌਰ ਹੋ। ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਮਲਕ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹੁਣ ਵਾਂ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਯਾਰ, ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸੈਯਦ ਸਦਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਕਰੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਣੀ कि नहीं? मेरी गाल कर मैं म्यूट कर ला। इन्होंने मुझे कहा जी, गाल सुनो, इन्होंने मुझे कहा, बात सुनो, एक हया होती है ना, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा काम करता भाई है मेरा, मैं इसकी बात का ये हया कर सकता हूँ। नंबर 1, इसने जज्जा की बात रखी थी, मैंने साफ उसे कहा, इसने बार बार कहा मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ये कहता है मैं ज़ातियात पे बात कर रहा हूँ। भाई मैं बात ही नहीं करता, तू यही चाहता है, मेरी ज़ातियात है। मैंने कल लाइव नहीं लगाई, मुझे शार्प शूटर ने कहा भी, मैंने कहा यार कोई ज़रूरत ही नहीं, मैं भाईजान बात ही नहीं करता। मलक साहब तुसी कर लो, ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਲਾਨੀਆ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਲਕ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮਲਕ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਡਨ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੇ ਭਰਾ ਲੱਗਣਾ ਤੂੰ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਏ
ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜੈਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹਿਲ ਕੱਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਲ ਕੱਲ ਯਾਰ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਮਹੁਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਸਮ ਲੈ ਲੈ, ਵੱਲਾ ਬਿੱਲਾ ਤੱਲਾ 3 ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹਬੀਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਸ਼ਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਯਾਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਆਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਸਤੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫੈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਜ਼ ਡਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਕੁੱਤੀ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਬਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਫਜ਼ਾਲ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। 1 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਲਕ ਭਾਈ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰਾ ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਬੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾਂ? ਠੀਕ ਜੀ, ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੇ ਉਸਸੇ ਪੁੱਛਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜ ਕੱਢ ਸਕਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ? ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਂਝ ਹੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਨ ਦੀ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾ ਲੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਰਸਟ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਵਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ। ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੱਜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜੱਜਾ ਬਗੈਰਤ। ਬਲੌਕ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਟਾਰਗੇਟ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਹੋਰ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹੋਰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਲਈ ਫਿਰ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਰੁਕ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਈ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਯਾਦ ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਇੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇੰਨੀ ਹਯਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਆਪ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਜਵਾਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ 5 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ